អរគុណច្រើន Father Will Conquer ហើយសូមគោរពដល់ថ្វាយបង្គំដល់គុណហើយសូមគោរពដល់ Father ដែលអ្នកតំណាងនៅខាងនេះនៅ Church ដែលផ្ដល់កន្លែងស្នាក់នៅឲ្យពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើន Je voudrais commencer par remercier chaleureusement ceux qui nous accueillent, saluer le vénérable, son excellence monsieur l'ambassadeur, et le père Vincent Sénéchal qui nous fait la générosité de nous accueillir dans cette maison. អរគុណអាយដាមអាតសុផាន់ដែលជាអគ្គទូតនៅប្រចាំស្រុកបារាំង Je remercie monsieur l'ambassadeur, son excellence. សូមគោរពដល់អាយដាមហើយសូមគោរពដល់ជំទាវសុនវិស្នាសុនសុវិស្នាផងដែរដែលមានវត្តមានថ្ងៃនេះគឺពិតជាកិត្តិយសដែលបានចូលរួមជាមួយពួកខ្ញុំបាទជាមួយនឹងដេគុណដែលជាដំណើរ delegation របស់ខ្មែរយើងជារាជហើយនឹងជាសាសនាដើម្បីមកស្វែងយល់និងចែកម្លែកនៅការយល់ដឹងរបស់សាសនាខុសគ្នាហើយនឹងការផ្នត់គំនិតដូចគ្នាក្នុងការរស់នៅក្នុងសង្គម Nous avons fait un voyage pour essayer de mieux se comprendre les uns les autres dans nos différences pour pouvoir mieux vivre ensemble dans notre société. ខ្ញុំសូមអរគុណ Father Will ដែលបានរៀបចំកម្មវិធីនេះដែលធ្វើឲ្យដេគុណហើយគណៈខ្ញុំបាទដែលមានឱកាសចូលរួមចែកម្លែកហើយក៏បានជួបជុំប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់គិតស្មានថាច្រើនដល់ម្លឹងទេច្រើនមែនតើបាទហើយ Je remercie le Père Will de cette occasion. C'est une occasion magnifique, non seulement pour nous, mais pour le Cambodge, de pouvoir cheminer ensemble avec le vénérable Saint-Ochia, moi-même. Et on voit que ça a eu un impact au Cambodge et que les gens sont contents de ce voyage. អស់លោកស្រីទាំងអស់គ្នាប្រជាជនខ្មែរយើងជំរុំជាតិទាំងអស់ប្រហែលជាធ្លាប់ស្គាល់ខ្ញុំហើយពីទូទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺក៏នៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំមកដំបូងគេហៅខ្ញុំកុងបាទហើយបងខ្ញុំពីរនាក់គាត់មកជួយខ្ញុំដំបូងដែរគេហៅគាត់ពូហើយគេចេះសួរខ្ញុំកូនខ្ញុំធំណាស់តាមពិតសិតតែបងខ្ញុំហើយនៅទូមើលទៅដូចកាចហើយមុខចាស់ដល់ពេលចេញក្រៅទៅតាមពិតខ្ញុំតែមហា5ទេមេងបាទ En cambodgien, les gens ils savent jamais comment m'appeler. Ils me disent que je suis ton grand frère ou ton grand-père ou ton oncle. Maintenant, j'ai l'air très vieux, mais j'ai seulement une cinquantaine d'années. ហើយជាស្ដែងខ្ញុំជាវិជ្ជបណ្ឌិតហើយខាង General ហើយក៏ខ្ញុំជាជំនាញខាងចិត្តសាស្ត្រព្យាបាលខាងផ្នែកចិត្តសាស្ត្រហើយក៏ខាងអ្នកជំនាញខាងសុខភាពសាធារណៈផងដែរអញ្ចឹងជាទូទៅគេតែច្រឡំបណ្ឌិតហើយនឹងវិជ្ជបណ្ឌិតបាទហើយបើយើងនិយាយចំទៅខ្ញុំចង់ spell ឲ្យអ្នកដឹងហើយវិជ្ជបណ្ឌិតគឺនៅស្រុកអាមេរិកគេរៀន11ឆ្នាំទៅបំផុតបណ្ឌិតគឺ PhD គឺ7ឆ្នាំអញ្ចឹងខ្ញុំជាវិជ្ជបណ្ឌិតហើយក៏ជាបុគ្គលមួយដែលរៀន Master Time Related ខាងជំនាញសុខភាពសាធារណៈ Je suis un spécialiste de la santé publique et je suis donc au rang de docteur reconnu comme docteur au Cambodge après mes études aux États-Unis. Okay. ខ្ញុំតាំងពីមកដល់ស្រុកខ្មែរខ្ញុំមានសាលាមានមូលនិធិហើយមូលនិធិរបស់ខ្ញុំគឺបានព្យាបាលជំងឺអ្នកជំងឺដែលអត់គិតលុយទេប្រជាជនខ្មែរយើងគឺអស់ចំនួន50,000 នាក់ហើយអស់ថវិកាចូលជិត$8 លានរបស់ខ្ញុំបាទហើយក្នុងនាមជាវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងពីកើតមកខ្ញុំអត់បានលុយ$1ទេប៉ុន្តែអ្នកជំងឺម្នាក់មកគឺខ្ញុំចំណាយអស់មធ្យមភាពពី100ដល់500អ្នកខ្លះ1000ដោយសារស្រុកខ្មែរយើងថ្នាំវាមានច្រើនប្រភេទមកពីបារាំងមកពីអាល្លឺម៉ង់មកពីឥណ្ឌាមកវៀតណាមមកពីម៉ាឡេស៊ីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែខ្ញុំស្វែងយល់ថាថ្នាំដែលមកពីប្រទេសមួយចំនួនដាក់ទៅវាអត់ជួយទេតែវាបាតុកម្មជាពិសេសថ្នាំផ្លូវចិត្តវាបាតុកម្មឲ្យធ្វើគាត់ធ្វើទុកលើដើមអញ្ចឹងខ្ញុំព្យាយាមរកថ្នាំណាដែលអាចប្រើទៅមិនធ្វើទុកថ្នាំដូចគ្នាប៉ុន្តែមកប្រទេសខុសគ្នាគឺធ្វើទុកបាទអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសាលជ្រាបថ្នាំបន្ថែមទៀតហើយតកតូននឹងការព្យាបាលនេះគឺយើងអាចឃើញថានៅស្រុកខ្មែរយើងស្ទើរតែ 70% ហើយសិតតែអ្នកជំងឺផ្លូវចិត្តដែលជាគេហៅថាបន្សល់ចេញមកពីសង្គ្រាមដែលសប្តាហ៍នេះគឺភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជនមួយចំនួនភាពមានលើសលប់របស់ប្រជាជនមួយចំនួនភាពស្វែងយល់កំពុងតែអត់ដឹងនៅខ្លួនឯងកន្លែងណាមួយចំនួនធ្វើឲ្យពួកគាត់ទាំងអស់ជួលច្បល់អញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតតែគេហៅថាស្ថិរភាពនៅអារម្មណ៍របស់គាត់អត់ទាន់មានអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងគឺស្ថិតនៅក្នុងវិលវល់ផ្លូវចិត្ត D'accord. En résumé,
Euh, Monsieur Kwekmeli a non seulement une école qui a beaucoup de branches au Cambodge, mais il a aussi une fondation qui aide à proposer des soins de façon gratuite aux plus démunis du Cambodge et des personnes qui ont des problèmes non seulement physiques, mais aussi psychologiques. Plus de 70% des Cambodgiens, selon lui, ont des traumatismes suite à la guerre et des blessures qui restent. Et donc, il y a une sorte d'instabilité psychologique. Et aujourd'hui, c'est surtout l'accompagnement psychologique et psychiatrique qui fait pour des personnes, aussi en raison du fait que les médicaments sont difficiles d'accès au Cambodge et que du coup, il doit aider à trouver les bons médicaments pour éviter d'avoir des contre-effets d'une mauvaise prescription. មុននឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបន្តតើខ្ញុំចង់បង្ហាញប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំបន្តិចខ្ញុំកើតឆ្នាំ1969ប៉ុន្តែកដាស្នាមនឹងធ្វើម៉េចវាខ្លាចទៅជាមុខ72បាទ Je suis né, avant de commencer, je vais juste vous raconter un peu ma vie. Je suis né en 1969, mais je ne sais pas pourquoi sur les papiers d'identité il y a marqué 1972. ជាជនខ្មែរយកអត់មាន birthday ពិតទេមិនថានៅ Nous les Cambodgiens ស្រុកខ្មែរក៏ដោយអានោះជាភាពជាក់ស្ដែងអញ្ចឹង69ខ្ញុំអាយុ6ឆ្នាំហើយពេល75ខ្ញុំចាំតែពេលហ្នឹងគឺនៅបាត់ដំបងគេបាញ់ផាំងគេឲ្យប្រជាជនចេញមកទាំងអស់ហើយជន់កគ្នាអត់មានកន្លែងដើរទេនៅពេលហ្នឹងខ្ញុំចាំច្បាស់តទៅពេលហ្នឹងមកគឺខ្ញុំចាំតែនៅវាសែដើរប្រហែល2-3ថ្ងៃហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺចាប់ដើមធ្វើការហើយពេលធ្វើការខ្ញុំចាំតែធ្វើការលុយដំគេវាយទៅមកអាយុ6ឆ្នាំប៉ុន្តែខ្ញុំចាំគេវាយខ្លាំងណាស់ជាពិសេសបងខ្ញុំគេវាយគ្រប់គ្នាបាទហើយនៅផ្សេងទៀតអស់បងប្អូនខ្ញុំប្រុស5ស្រី3ហើយប្រុសបងហើយស្រីប្អូនហើយខ្ញុំទី4កដាលអញ្ចឹងខ្ញុំទី4ហើយប្អូនប្រុសខ្ញុំមួយទៀតទី5អាយុ5ហើយ6ឆ្នាំគឺយើងរស់នៅដោយខ្លួនឯងដើរចាប់អីប៉ុណ្ណាញ៉ាំប៉ុណ្ណឹងគឺដល់អត់មានអីទទួលខុសត្រូវទេហើយមួយថ្ងៃគឺយើងតែងតែសេចយំឃ្លាននឹងមកហើយខ្ញុំចាំថាបងខ្ញុំគាត់លួចបបរគេយកដែកដុតកំ pl គាត់បងមួយទៀតគាត់លួចស្វាយញ៉ាំគេឲ្យញ៉ាំស្វាយទាល់តែហាមាត់លែងកើតហើយបងខ្ញុំទី3គាត់លួចស្រូវហើយជំនាន់ហ្នឹងបងប្អូនយើងដឹងហើយបើអត់លួចគឺស្លាប់ចឹងប្រជាជនខ្មែរយើងអាចនិយាយថាសិតតែលួចដើម្បីរស់ Du coup, tout ça pour dire que Kwekmeli vous raconte sa vie douloureuse et surtout son enfance, comme il est né en 69, vous faites le calcul, il a connu même pas une année de paix, avant qu'en 70 éclate la guerre civile, puis en 75 les Khmers rouges. Il se souvient seulement des soldats qui sont rentrés dans Battambang et qui les ont expulsés sous le feu des armes et de la violence qu'il a connue dans le travail forcé pendant 4 ans, pendant ces 4 années terribles, d'entre 75 et 79 au Cambodge. Et il se souvient de cette violence et voilà, la seule chose qu'ils avaient à manger, c'était des mangues. Et il n'y avait pas grand-chose à manger. ពេលបងទី3ខ្ញុំគាត់លួចពេលហ្នឹងយើងដឹងហើយជំនាន់ស្រុកខ្មែរក្រហមពេលមានស្បោមកអត់លិចទឹកទេពេលសូត្រច្បូតដាក់ហ្នឹងច្បូតដាក់ស្បោហ្នឹងហើយចងឲ្យចិត្តទៅដាក់ក្នុងផុកអញ្ចឹងគាត់ប្រាប់តាវាស្រែទីប្រមាណទៅយកឡើងទៅយកទៅអញ្ចឹងយកទៅគាត់ចាប់បានអញ្ចឹងគេហៅគាត់មកសួរគាត់ឆ្លើយថាមកឲ្យទៅយកអញ្ចឹងស្អែកឡើងគេចាប់ហើយគាត់មានផ្ទៃពោះ6ជុំ7ខែអញ្ចឹងគេឲ្យជីកភ្នោទាំងអស់សមគ្រួសារប្រហែលជា4ម៉ែត្រនឹង2ម៉ែត្រហ្នឹងនេះតាមគ្រួសារហើយមកយប់ហ្នឹងជីកឲ្យហើយបើជីកឲ្យហើយគឺត្រូវស្លាប់ទាំងអស់គ្នាជីកហើយក៏ត្រូវស្លាប់ដែរអញ្ចឹងតែយើងខំជីកឲ្យហើយលោកគេមានមេត្តាធម៌ចំណហ្នឹងជីកហើយទៅស្រាប់តែគេថាអត់អីវិញអញ្ចឹងពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាគឺនាំគ្នាយំហ៊ូពេលហ្នឹងទៅក៏វាជាទស្សនវិជ្ជាមួយប៉ុន្តែបន្ទាប់មកទៀតយើងឃើញថាជំនាន់ហ្នឹងដឹងហើយគឺថ្ងៃយើងងាប់ច្រើនដើរក៏ងាប់ឈោក៏ងាប់ដួលដោយសារអត់អីញ៉ាំហ្មងហើយយើងទាំងអស់គ្នាគាត់យកកតេរុំយកបោះចោលប៉ុណ្ណឹងឯងហ្នឹងទស្សនវិជ្ជាកូនខ្មែរយើងវាមានជីវិតជូរចត់អញ្ចឹង79មកដល់ពួកខ្ញុំគឺលបាត់លបាយដោយប្រជាជនទូទៅអញ្ចឹងគឺសម្រុកទៅរកគេហៅសេចក្តីសុខ refuge អញ្ចឹងយើងទៅ refugee នៅខាងវិដានៅនងច័ន្ទកំពងខ្មែរដែលថារត់ទៅមុនគេដល់ពេលទៅដល់នងច័ន្ទគឺនៅវត្តនៅកន្លែងស្អីប្រទេសក្រុមផ្ទះប្រជាជនអស់សិតតែនៅក្រុមផ្ទះប្រជាជនក្រុមផ្ទះមួយហ្នឹងគឺមេចៅបាទសិតតែផ្ទះមេចៅប៉ុន្តែគេចេះចិនគេជីវអញ្ចឹងបានតែមួយទឹក
មេចៅហ្នឹងម្ដាយគាត់ប្រាប់ថារៀបចំវ៉ាន់ទុកសុបួទៅព្រោះជប់នេះគេមកប្លន់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទៅក៏យើងលួចលាក់ស្រូវមាសអីតិចតួចដែលគាត់មានហ្នឹងលុយតែគាត់មកទឹកទៅដល់ហ្នឹងគាត់លក់ពោលលក់អីភ្លាមក៏បានយប់ឡើងគេមកប្លន់មែនអញ្ចឹងទៅលាក់អត់អស់សដូចខ្សែកមួយអញ្ចឹងគាត់ដាក់នៅក្នុងកន្លែងគាត់បៅប្អូនខ្ញុំក៏បៅអញ្ចឹងគាត់ដាក់ទៅគាត់ចេះក្តិចកូនប្អូនរបស់ខ្ញុំដើម្បីកុំឲ្យចោលសង្ស័យអញ្ចឹងដល់យប់ហ្នឹងទៅគឺប្រជាជនទាំងអស់គឺសិតតែអត់មានសល់ទេគឺសល់តែខ្លួនទេដូចជំនាន់ Jewish អញ្ចឹងណាគេដោះថ្មិញមាសដោះអីចេញអស់ជាតិអស់កោសក់ទៀតតែយើងគ្រាន់តែអន់មួយគេអត់កោសក់ប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែគេបញ្ជូនយើងទៅស្លាប់អញ្ចឹងគេបញ្ជូនព្រលឹមឡើងរាប់រយឡានមកដល់បញ្ជូនចូលឡានជូนចូលឡាន En résumé, Megni essaie de raconter les épisodes d'évasion, de la souffrance qu'ils avaient, du fait qu'ils devaient essayer de cacher le peu qu'ils avaient dans les vêtements qu'ils avaient. Il raconte quand en partant, il restait un tout petit peu d'or et un peu comme on a ces scènes dans le ghetto de Varsovie où les Juifs ont été pillés même de l'or qu'ils avaient dans les dents. C'était la même chose au Cambodge, une même souffrance, une même horreur, une horreur dont il garde un souvenir terrible, mais dont il s'est remis et dont il nous partage l'expérience. តាមការពិតគេបញ្ជូនមកសាទៅហើយគឺខ្មែរអ៊ីស្លាមដែលជាដឹងហើយចំណងហ្នឹងថៃនិងម៉ាឡេស៊ីអត់ត្រូវគ្នាទេអញ្ចឹងខ្មែរអ៊ីស្លាមគេបញ្ជូនទៅមុនគេតម្លាក់ភ្នំដងរែកគឺស្លាប់អស់ហើយ En 1979, donc à la chute des Khmers rouges, il y a eu une grande vague d'immigration, de réfugiés qui a essayé de fuir vers la Thaïlande. La première vague d'immigration, ça a été la vague des Cham, qui sont la population musulmane du Cambodge. Ils ont essayé de monter vers la montée de Dang Rek, et ils ont été accueillis par les mines antipersonnelles et les armes des Thaïlandais, et tous sont morts. ចឹងខ្មែរយើងសំណាងពេលទៅគឺសល់មីនតិចណាស់ដែលអត់ទាន់ផ្ទុះប៉ុន្តែជំនាន់ពួកយើងជិះទៅគឺយើងសប្បាយទៅដូចឡើងឋានសួគ៌ចឹងមិនដែលជិះឡានគេទេឡើងលើភ្នំពីព្រលឹមដល់យប់ជ្រៅទេសភាពដូចឋានសួគ៌ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមានសប្បាយប៉ុន្តែឈប់ចាក់សាំងទី1ប្រជាជនថៃរត់មកយំផងឲ្យមកហូបយើងស្មានគេលក់គេឲ្យយើងញ៉ាំ free ហើយឈប់ទី2ដូចគ្នាឈប់ទី3ហើយគេសុំកូនគេសុំយកកូនទៅចិញ្ចឹមអញ្ចឹងយើងអាចដឹងពេលហ្នឹងចាស់គាត់ចាប់ដើមយំតែពេលដល់ជប់ជ្រៅគេបាញ់គេហើយយើងចុះពេលឡានឯងតែបាញ់បាយចុះពីក្នុងទៅគឺពេលហ្នឹងគឺបានវល់ទប់ហើយវល់នឹងទប់ទៅអាខ្លះល្អិលទៅក៏ខ្ទុះមានងាប់ទៅច្រើនគោរាប់ពាន់នាក់ Après le massacre des Cham, il y a eu toute un flux d'immigration chinoise qui est partie de Battambang et qui a essayé de rejoindre la Thaïlande. Comme beaucoup de Cham avaient marché sur les mines, il restait plus beaucoup de mines et ils ont pu traverser. Mais au début, ils ont été accueillis plutôt bien et lui pensait qu'il était arrivé au paradis. Ça a malheureusement duré que quelques jours. Et après quelques jours, c'est l'incident du massacre de Dang Rek. Vous pouvez regarder sur Internet. Et les Chinois qui étaient là ont été pris dans des bus et emmenés en haut des falaises de Dang Rek et jetés. Les plus vieux ne pourront même pas marcher parce que c'était tellement abrupt que certains tombaient et mouraient d'épuisement. ពេលចុះក្នុងដងរែកអ្នកខ្លះក៏មានឪពុកក្មេកម្ដាយក្មេកអ្នកខ្លះមានឪពុកខ្លួនឯងម្ដាយខ្លួនឯងអ្នកខ្លះមានកូនច្រើនខ្លះកូនយំអញ្ចឹងជំរើសទៅរើសយកឪពុកខ្លួនឯងឬក៏យកម្ដាយខ្លួនឯងយកទៅឪពុកក្មេកម្ដាយក្មេកតែភាគច្រើនរើសបានតែមួយទេអញ្ចឹងទៅទុកចោលលើភ្នំហ្នឹងហើយកូនក៏អញ្ចឹងដែរ Le plus terrible, c'est qu'il fallait choisir, parce que les gens étaient là avec toute leur famille. Il y avait à gauche la grand-mère et à droite l'enfant. Et il fallait choisir pour descendre la montagne à qui est-ce qu'on allait tenir la main. Et certains ont abandonné leurs enfants dans des hamacs. D'autres ont laissé les grand-mères mourir de faim. Et parfois, il fallait même choisir entre deux enfants, savoir lequel on prendrait, parce qu'on n'avait pas assez de bras pour prendre tout le monde. ជំនាន់ហ្នឹងពេលចុះទៅយើងឃើញថាអង្គនៅលើសពក៏យើងញ៉ាំដែរពីនេះទៅដល់មាត់ទ្វារនេះដើរបន្តិចក៏1ម៉ោងទៅ2ម៉ោងបានដល់ព្រោះដើរតាមជាន់ជើងគ្នាបើខុសគេវាយងាប់ព្រោះទៅដើរខុសខ្ទុះមានហើយដល់កន្លែងទឹកប្រហែលជាពីព្រលឹមដល់យប់បានមកដល់វិញគឺទៅចុងទ្វារនេះឯងអញ្ចឹងមានន័យថាបាត់ទៅដល់កន្លែងទឹកហ្នឹងគឺបន្លាយមួយដែលខ្មោចស្លាប់ពេញហ្នឹង សិតតែខ្លាញ់ឲ្យសិតតែសពយើងចូលទឹកហ្នឹងមកដាំបាយទៅលឹងកដែលយើងយកពីសពហ្នឹងមកញ៉ាំនេះជាការរស់នៅក្នុងភ្នំដងរែកដែលពួកខ្ញុំឆ្លងកាត់ Le plus terrible, c'est que
en fait, il y avait tellement de mines antipersonnelles que pour traverser la longueur de cette pièce, ça pouvait prendre plus d'1 heure, tellement il fallait être prudent de marcher à gauche et à droite. Ce qui était traumatisant, c'était que le long de la route, il y avait beaucoup de morts, mais les morts, on avait tellement faim qu'on leur volait ce qu'eux, ils avaient laissé dans leur poche, un peu de riz, ou les quelque chose qu'ils avaient pris pour se nourrir. Et du coup, c'était vraiment sur le mode de la survie et l'horreur de dents grecques. ពេលយើងចុះជិតដល់ភ្នំតាមពិតមិនទាន់ចុះទេគឺប្រជាជនសិតតែខ្មៅក្បាលពេញលើភ្នំហ្នឹងហើយអង្គុយទាំងក្រុមជៀសវាងកន្លែងគេខ្វែងទុកមុនពួកអ៊ីស្លាមមកមុនគាត់ខ្វែងទុកអញ្ចឹងបើអ្នកណាគេអត់ប្រយ័ត្នទេគឺជន់មានគេវាយដល់ពេលអញ្ចឹងជួនកាលវា stress ខ្លាំងពេកប្រជាជនស្លាំប៉ាទៅស្រែកទៅខ្ទុះផាំងអញ្ចឹងទៅខ្ទុះច្រើនដល់ពេលខ្ទុះទៅមកប្រើគឺយើងឃើញស្ងាត់ជ្រឹងស្ងាត់ឈឹងហើយងើបឡើងទៅយំទៅហោពេញក្នុងព្រៃទៅហើយភាគច្រើនគឺសិតតែឈាមបងប្អូនសិតតែប្រឡាក់ឈាមដូចគ្នាអ្នកខ្លះងើបឡើងស្រែកយំឈួតក្នុងព្រៃដាច់ដែនជាហៀងខ្លះពោកូនទៅខៀខួមជាហៀងហើយទស្សនភាពដែលខ្លះទៀតទៅនៅមកមុនមកគោពេញយ៉ាងហើយព្រិចតកៅអាឡែលួយពេលហ្នឹងប៉ុន្តែអត់ទាន់ស្លាប់ទេស្រែកឲ្យជួយផងប៉ុន្តែអត់មានអ្នកហ៊ានជួយទេគឺរស់រៀងខ្លួនដូច្នេះហើយជំនាន់ហ្នឹងគឺថាទស្សនភាពគឺបែកហ្នឹងនៅក្នុងលើភ្នំដងរែក Ce qui était difficile, c'est que ces mines étaient partout. Les Tchams qui étaient passés avant nous avaient laissé des morceaux de bois mis en croix pour nous avertir qu'il y avait des mines ici ou là. Mais malgré ça, il y avait tellement de stress, on était tellement paniqués, puis on était de nuit, parfois de jour, parfois de nuit. Et parfois, certains pétaient totalement les plombs et juste commençaient à courir. Et tout d'un coup, ils marchaient sur une mine. On marchait à côté de gens qui avaient parfois perdu des jambes, parfois perdu un bras, ou parfois qui étaient juste à moitié morts et qu'on aurait voulu aider, mais qu'on n'osait pas aider parce qu'on ne savait plus quoi faire. C'est voilà la situation qu'on a dû traverser, la situation dans laquelle je suis né, dans laquelle j'ai grandi. ពេលហ្នឹងពេលយើងលឺកប៉ាល់ហោះពេលណាគឺយើងស្រែកហៅសម្មាសម្ពុទ្ធពុទ្ធទាំងអស់ជួយឲ្យគេរកឃើញយើងប៉ុន្តែកប៉ាល់ហោះរកអត់ឃើញយើងទេពួកគេធ្លាក់ក្នុងព្រៃហ្នឹងទៅអញ្ចឹងក្នុងប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងទនំចុះទៅដល់ក្រោមគឺខ្មែរយើងស្លាប់ច្រើនណាស់រាប់អត់អស់ទេហើយអ្នកសល់ពីលើដូចថាប្រហែលថ្ងៃក្រោយមកដែលថាយើងបោះបង់ចោលនៅលើហ្នឹងពួកបរទេសគេ helicopter រកឃើញតាន់អន្តរជាតិគេដឹងតាន់គេចុះមកយកហើយពួកគាត់បានមក direct ទៅដល់ស្រុកប្រាំងស្រុកអង់គ្លេសទីជនប្រាំងអីចឹងហើយប្រហែលជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាលទ្ធផលនៃការគេសង្គ្រោះមកក៏មិនដឹង À l'époque, quand on avait tenté de passer en Thaïlande, on avait été refoulé. Quand on voyait un avion passer au-dessus de nous, on essayait de faire des grands signes pour qu'il nous voie et il ne nous voyait pas. Et un jour, heureusement, il y a une équipe internationale qui est venue et qui a fait une entrée sur le territoire khmer au niveau de la frontière et qui est venue nous sauver. Et peut-être que parmi vous, il y en a aussi qui ont peut-être des parents ou peut-être vous-même qui avez été sauvés à ce moment-là. ដើម្បីនិយាយរឿងខ្លីវែងទៅខ្លីគឺថាពួកយើងទាំងអស់គ្នាចុះដល់ចុងភ្នំបានលឺឃើញទាហានវៀតណាមហើយគេចាប់នាំផ្លូវយើងដើរទៅកុំឲ្យជន់មានទៀតហើយគេឲ្យមកសៅមីយើងធ្វើនំប៉័ងដុតខ្លួនឯងញ៉ាំហើយចាំពីហ្នឹងទៅយើងដើរពីភូមិរហូតទៅដល់រោកន្លែងទីក្រុងដែលមានឡានមានម៉ូតូអីគេជិះឡានត្រង់ធំៗអញ្ចឹងដើរតាមផ្លូវហ្នឹងគឺប្រជាជនស្លាប់ដល់មួយតែតបើឡែលួយពីខ្ទុះមានហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនមិនស្លាប់ក៏ឲ្យលួយជើងអស់ដែរដើរលើគ្រូអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំទាំងអស់ថ្ងៃទីមកប្លន់ហ្នឹងស្បែកជើងក៏គេប្លន់អស់ដែរសូម្បីតែស្បែកជើងអញ្ចឹងយើងដើរដំបងអត់អីទេតបមកទៀតយើងយកភួយហែកភួយចងអស់ពីភួយយកអាវអស់ពីអាវគឺដើរយំទៅតាមផ្លូវអត់មានអ្នកណាមកអត់ក្បាលជើងឲ្យលេះលួយទៅលើថ្មទេរហូតបានទៅដល់បងខ្ញុំតាមផ្លូវក៏រើសបានខ្សែកមួយខ្សែកហ្នឹងឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំហុចទៅកង់ឡានម៉ាស់ហ្នឹងកង់ឡានម៉ាស់ហ្នឹងហុញពួកខ្ញុំចូលសុំទោសហុញពួកខ្ញុំចូលឡានទៅដឹកមកដល់បាត់ដំបងនាំមានកោសក់ហើយលែងទៅវិញចាប់សង្គ្រាមចាប់សម្រុំទី1 À l'époque, ce qui était le plus difficile, c'est qu'au début, ils sont partis, ils avaient un peu pris des choses dans leur poche, ils avaient quelques petites choses. Mais petit à petit, ils n'avaient plus rien, ils avaient plus leurs chaussures étaient usées, ils mettaient leurs vêtements à la place, ils mettaient des bouts de ficelle, à la fin, ils n'avaient plus rien. Ils avaient des grandes douleurs aux pieds et ils sont arrivés épuisés sur la route qui les a conduits. ពេលត្រឡប់ស្រុកខ្មែរវិញវិធានាដូចគ្នាដែរជំនាន់ហ្នឹងអ
ឲ្យតែលឺតែខ្មែរក្រហមយកដេញវាយសល់តែឆ្អឹងគឺថាអត់ងាយស្លាប់ព្រាមទេហើយពួកខ្ញុំនេះក្មេងៗដេញតាមរហូតដល់សល់តែឆ្អឹងមានន័យថាឲ្យតែលឺតែខ្មែរក្រហមគឺយើងគឺថាសាច់ថាឈាមគុំហើយប្រជាជនវាយគ្នាខំគ្នាបាញ់គ្នាដាក់គាត់បែកទុះស្លាប់គ្នាបាញ់កន្លែងទៅគឺគ្រប់កន្លែងខ្ញុំចាំច្បាស់ក្នុងទស្សនវិជ្ជា80គឺពេល2នាក់ឆ្លាញ់គ្នាហើយសបោគាត់បែកគេគាត់គេញោគាត់បែកដាក់ជុំមកទុះបែកពេញហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏នៅទស្សនវិជ្ជាហ្នឹងពេលខ្ញុំដើរទៅផ្សារទៅលើទៅចំកន្លែងរាតែភ្លើងគេគឺភ្លើងបាញ់ពុះនៅជាប់ខ្ញុំធ្លាក់ដួលពុះហូរខួរពេញហ្នឹងតោះហើយអ្វីខ្ញុំនិយាយទាំងអស់ហ្នឹងទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់ហ្នឹងពីសង្គ្រាមពីជំនាន់ថៃធ្លាក់ក្នុងរ៉េតពីជំនាន់80ត្រឡប់ទៅវិញហើយឆ្លងកាត់ម្ដងទៀត81ទៅលើកទី2ពិបាកអធិប្បាយវេទនាស្មើនឹងភ្នំដងរែកប៉ុន្តែគាត់វាយូរ3ឆ្នាំពួកអត់បានដេកទេយប់ឡើងចោលប្លន់រយប់ចោលផ្ទះអ្នកណាគឺមិនលោបផ្ទះអ្នកហ្នឹងប្លន់យោអ្នកហ្នឹងហើយកូនស្រីអត់សល់ទេគឺពួកទាហានប៉ារ៉ាចាប់រំលោភជាទូទៅអញ្ចឹងរួមនៅដោយវេទនាមិនស្គាល់សាច់មិនស្គាល់របស់ញ៉ាំដូច្នេះហើយទាំងអស់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យកូនខ្មែរយើងសពថ្ងៃនេះមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តហើយអាហ្នឹងដល់នៅយូរទៅវា evolution theory evolution វា embedded into gene វាជា gene របស់កូនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាដែលមានជំងឺបាក់ស្បាត Quand on est revenu donc en 79, on a été très mal accueillis par ceux qui restaient. On a été accueillis par les balles, il ne nous restait plus que la peau sur les os. Et pendant 2 ans, on a dû resurvivre encore au Cambodge. Et c'est seulement en 81 qu'il a réussi à s'échapper. Mais ce qui est terrible, c'est que tout ça lui a laissé à toute une génération de Cambodgiens, vous le savez bien, des traumatismes graves. Quand en cambodgien on appelle balsbat, ça veut dire on est totalement décomposé, totalement détruit quoi, intérieurement. ជំងឺបាក់ស្បាតនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំរហូតដល់ឆ្នាំ1995ចូល95ចូល80 2000បាទខ្ញុំឈប់ភ័យបញ្ជ្រួចគេបាញ់ពេលចូលឆ្នាំពេលណាគេបាញ់បញ្ជ្រួចគឺខ្ញុំរំពួយហើយពេលខ្ញុំអាយុ6 10ខ្ញុំមិនដឹងក្តីខ្ញុំទៅពេទ្យព្យាបាលខ្លួនឯងទៅសុំពេទ្យគេអត់ព្យាបាលខ្ញុំលុតជង្គង់សុំគេព្យាបាលព្រោះពេលគេត្រូវការអ្នកចាស់ទុំហើយមកគ្រួសារខ្ញុំសិតតែមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តទាំងអស់គ្នាមិនដឹងតាមណាទេអញ្ចឹងខ្ញុំទៅពេទ្យខ្ញុំលុតជង្គង់ខ្លួនឯងសុំថ្នាំគេផឹកដល់10ថ្ងៃ Ce traumatisme, je l'ai eu jusqu'en 1995, peut-être même jusqu'en l'an 2000. J'avais tellement peur qu'à chaque fois qu'au Nouvel An chinois, là où ils font les feux d'artifice, j'avais tellement peur que j'étais traumatisé parce que je pensais que c'était la guerre qui revenait. J'étais dans une situation très difficile parce que toute ma famille était comme moi. On était tous traumatisés, j'avais personne avec qui parler et j'ai dû avoir une thérapie pour m'aider à guérir de ce traumatisme. ការឆ្លងកាត់ទាំងអស់នេះហើយតែធ្វើខ្ញុំជាខ្ញុំសប្តាហ៍ដែលខ្ញុំបន្តធ្វើម៉េចត្រូវតែខំរៀនហើយត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរវិញដើម្បីចូលរួមកសាងជាតិបើសិនជំនាន់ហ្នឹងបើអត់មានចិត្ត9ទេខ្ញុំជឿជាក់ថាខ្មែរទាំងអស់នឹងស្លាប់ពីព្រោះគឺសម្លាប់អត់ប្រណីដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជពាក់គុណមិនដឹងថាទៅអ្នកណាទេដែលសង្គ្រោះបាននៅចិត្ត9ហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្មែរយើងជាខ្មែរសប្តាហ៍ថ្ងៃហើយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើង700ឆ្នាំហើយអត់ដែលមានសន្តិភាពទេអានេះបើសិនជាអស់លោកនេះរស់នៅជំនាន់ណាដល់ជំនាន់ណាយើងរត់រហូតច្រកនៅក្នុងផ្ទះគេជាប់នៅប្រទេសគេស្រុកគេប៉ុន្តែអាក្រក់ប៉ុណ្ណាมันពេញចិត្តប៉ុណ្ណារឿងប៉ុណ្ណាក៏ដោយឥឡូវយើងអត់បាច់ចាំទៅជ្រកនៅស្រុកគេទេហើយក្នុងប្រទេសយើងដើរពីណាទៅណាបានសន្តិភាពគ្រប់កន្លែងឲ្យយើងមានឆន្ទៈខំរស់ស៊ីខំធ្វើការខំរៀនគឺយើងអាចមានទាំងអស់ដូច្នេះហើយខ្ញុំចង់ឲ្យយើងបើកឆាប់ទៅថ្មីហើយទទួលរឿងការពិតថាប្រទេសខ្មែរមិនដូចជំនាន់មុនទេអត់មាននរណាមកស្លាប់យើងអត់មាននរណាទេមកឈ្លានពានអត់មានដីប្រប៉ុណ្ណេះសល់ប្រប៉ុណ្ណេះសល់ប៉ុណ្ណេះសល់ប៉ុណ្ណេះសល់ប៉ុណ្ណេះសល់ប្រប៉ុណ្ណឹងគឺជិត30ឆ្នាំសល់ប្រប៉ុណ្ណឹង Tout ce qu'on a traversé, néanmoins, ça nous a forgé, ça a fait qui on est aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce qui est incroyable, c'est que après s'être réfugié
aux quatre coins du monde. Aujourd'hui, les Cambodgiens ont la chance, le privilège de pouvoir vivre chez eux en paix et en liberté. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de se réfugier ailleurs qu'au Cambodge. Et le Cambodge, aujourd'hui, c'est le lieu où Khuk Meng a décidé de retourner en 2002. Et du coup, on a la chance parce que notre pays est protégé, les frontières sont protégées, notre terre est protégée et on peut y vivre en paix. ដូច្នេះពេលខ្ញុំរៀនចប់ខ្ញុំជាសាស្ត្រាខាងពេទ្យនៅស្រុកអាមេរិកហ្នឹងគឺ3ឆ្នាំកន្លះហើយប៉ងទៀតថាថ្ងៃណាខ្ញុំនឹងអាចមកជួយស្រុកខ្មែរបានខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តច្រើនកន្លែងណាស់ជាពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តប៉ុន្តែខ្ញុំរំពងចាំថាមកស្រុកខ្មែរថ្ងៃមួយខ្ញុំបើកកាសែតមកដល់ពេលវេលាថាឃើញគេរកពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តដែលចេះខ្មែរប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំចង់បានហ្នឹងខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងថាស្រុកខ្មែរមិនទេខ្ញុំភ្លេចច្រើនទៅហើយខ្ញុំមកលេងម្ដងក្នុងឆ្នាំ2000ឬ2001ខ្ញុំមកដល់ខ្ញុំឃើញស្រុកខ្មែរវាអត់ដូចខ្ញុំគិតខ្មៅខ្មែរស្មុកក្រោកហើយវេទនាអីចឹងតែខ្ញុំមកខ្ញុំឃើញខ្មែរប្រទេសយើង so beautiful ហើយមនុស្សគ្រប់សាសហើយមើលទៅខ្ញុំធ្លាប់ឃើញមេក្ស៊ីកូខ្មែរយើងមេក្ស៊ីកូនៅនេះដែរនិយាយទៅពោពេញដោយពុទ្ធសាសពោពេញដោយសាសនាពោពេញដោយសេរីភាពមិនថាអ៊ីស្លាមមិនថាពុទ្ធមិនថា Christianity ប្រទេសខ្មែរគឺប្រទេសទលំទលាយធ្វើឲ្យខ្ញុំដកចិត្តដូច្នេះហើយខ្ញុំទៅវិញខ្ញុំទិញចម្រៀងរាប់មិនអស់ទេហើយខ្ញុំទៅវិញខ្ញុំអត់ចេះផឹកស្រាទេនៅស្រុកគេអត់ដែរផឹកទេនៅជំនាន់ខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំរស់ដោយសារកាហ្វេខ្ញុំផឹកកាហ្វេសវឹងហើយសង់ត្មងយំផឹកកាហ្វេសង់ត្មងយំនឹកឃើញថាខ្ញុំមិនអាចរស់នៅអាមេរិកទេខ្ញុំត្រូវស្រុកខ្មែរវិញអញ្ចឹងខ្ញុំរកការងារបើកកាសែតរដងបើកចំគេត្រូវការដុកទ័រដែលជា advisor ខាង public health ហើយផ្ដោតទៅលើ IMCI Integrated Management of Childhood Illness. En 2002, je cherchais un endroit pour devenir volontaire. J'avais fait des études, j'étais devenu médecin aux États-Unis et je voulais devenir volontaire. Et à l'époque, on cherchait au Cambodge des volontaires qui puissent parler cambodgien, des volontaires médecins. Il n'y en avait pas beaucoup. Alors j'ai décidé de rentrer. Je suis devenu volontaire. Et ça m'a surpris parce que moi, j'avais quitté un pays qui était sous le feu des mines et j'ai retrouvé un pays que je trouvais magnifique comme le Mexique. Un pays où aujourd'hui il y a tout. Il y a tout. Il y a la beauté, il y a la nature. Il y a des religions différentes. Il y a l'islam, le bouddhisme, le christianisme, et on vit en paix. Et du coup, aujourd'hui, je suis revenu et j'ai monté un groupe voilà, dans l'éducation, dans la santé, pour aider à développer mon pays. ហើយអ្វីខ្ញុំនិយាយពីរឿងពិបាកហើយមកដល់បច្ចុប្បន្នធ្វើខ្ញុំជាខ្ញុំពេលខ្ញុំយល់ពីទស្សនវិជ្ជាពេលខ្ញុំយល់ពីការពិបាកពេលខ្ញុំយល់ពីការអត់ឃ្លានពេលខ្ញុំយល់ពីការតក់កុហលវេទនារបស់មនុស្សយើងធ្វើឲ្យខ្ញុំរៀនពេទ្យទៅខ្ញុំអានទាល់តែគ្មានអីអានជួនកាលខ្ញុំទិញវិជ្ជានុក្រមមកអានអស់ខ្ញុំទិញ newspaper ខ្ញុំទិញ Time ខ្ញុំទិញ News ខ្ញុំទិញ New Yorker ខ្ញុំអានស្ទើរតែចង់ថាមិនដឹងថាខ្ញុំអានដោយសារអីប៉ុន្តែការអានទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើយល់ដឹងថាហើយខ្ញុំទៅ Bible study ហើយខ្ញុំមិនមែនជាសាសនាយេស៊ូទេខ្ញុំចូលគ្រប់ប្រភេទហើយតាំងពីអាយុ9ដល់10 89ខ្ញុំដល់មិនគឺ84ដល់89ខ្ញុំចេញទៅចូលសាលា Berkeley ដែលជាសាលាល្បីលើលោកជំនាន់ហ្នឹងដែលគ្មានអ្នកណាបានទៅទេអញ្ចឹងទៅដល់ហ្នឹងខ្ញុំវង្វេងទៅលើពិភពដែលខ្ញុំតែងសម័យថាប្រទេសអាមេរិកអឺរ៉ុបគឺឋានសួគ៌សម័យថាគេអត់ដើរទេគេហោះពិតជាសម័យអញ្ចឹងដល់ពេលទៅដល់វាមិនឋានសួគ៌ទេវាឋានសួគ៌ពិតវាមិនឋានសួគ៌សម័យគឺសប្បាយប្រជាជនគេស្រឡាញ់គេអបអរសាគឺជួយយើងអស់ពីចិត្តកាយឲ្យយើងខំតែរៀនទៅហើយខ្ញុំរៀនរហូតដល់ខ្ញុំ84ដល់89ខ្ញុំបានចូលសាកលវិទ្យាល័យ Berkeley ហើយខ្ញុំខ្លាចទៅពេញមនុស្សដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំសូម្បីតែសម័យក៏ខ្ញុំអត់ហ៊ានស្លាប់ដែរ Pourquoi est-ce que je vous raconte tous ces moments difficiles? C'est pour dire que ces douleurs m'ont fait me poser beaucoup de questions et chercher beaucoup de réponses. J'ai cherché des réponses dans mes lectures. J'ai lu jusqu'à plus savoir que lire. J'ai lu des journaux, j'ai même lu des dictionnaires, j'ai lu des articles. Et tout ça, ça m'a beaucoup aidé. Je suis allé étudier à Berkeley et tout ça, ça m'a beaucoup aidé à trouver des réponses. Je suis même allé à des études de la biblique. Je suis allé me poser des questions sur la religion. Et tout ça, ça m'a aidé à essayer de me poser des questions. Quand je suis arrivé aux États-Unis, je pensais que j'allais arriver au paradis. J'avais connu la guerre et je me suis dit, mais ils sont tellement gentils, les Américains, et ils disent souvent ça à Khuk Meng. Je pensais qu'ils étaient comme des anges et qu'ils allaient voler.
et qu'ils allaient voler, pas juste marcher comme voilà des gens normaux. Je pensais que les États-Unis ce serait le paradis et je pensais que les gens comme les anges ils voleraient. Mais finalement je me suis rendu compte que c'était un pays beau, libre, mais il fallait beaucoup étudier pour chercher les réponses à nos problèmes. ការខ្ញុំនៅរោងពេទ្យហើយការខ្ញុំនៅរៀនសកលខ្ញុំអត់ដែលមានលុយ$5ក្នុងខ្លួនទេមកជីវិតហើយខ្ញុំអត់ដែលមានពេលទៅលេងផ្ទះទេរាល់រដូវ holiday ណាក៏ដោយគឺគេទៅអស់ខ្ញុំនៅស្កាត់តែឯងពិតជាឯកោហើយខ្ញុំបណ្ដាបានចុងហាងទៅខ្ញុំបាយក៏fried rice បាយចិនមកកញ្ចប់$1កន្លះអញ្ចឹងខ្ញុំរស់នៅដោយបាយឆាដូច្នេះហើយខ្ញុំអត់ដឹងថាបងប្អូនខ្ញុំនៅណាផ្ទះនៅណាអីណាពួកខ្ញុំចេញមកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំ explore គឺថារកជីវិតថ្មីខ្លួនឯងធ្វើឲ្យខ្ញុំយល់ពីការពិបាករបស់ប្រជាជនគ្រប់ប្រភេទដូច្នេះខ្ញុំយល់ពីអ្វីទៅ conscientiousness អ្វីទៅគឺ greed មនសិការនិងការលោភលន់ Tout ça, toutes ces expériences, ça m'a appris quelque chose sur l'homme, ça a appris sur quelque chose sur ce que j'étais. Je me suis rendu compte que la vie n'était pas facile et que dans le cœur de l'homme, il y avait toujours la convoitise et la conscience. Et que je me suis dit qu'il fallait qu'on change du coup en conscience, en prenant conscience de cette tentation qu'on a tous, de la convoitise. ប្រជាជនយើងលើโลกនេះសូម្បីតែឆ្លងកាត់ស្រួលឆ្លងកាត់ពិបាកឆ្លងកាត់វេទនាឆ្លងកាត់អីក៏ដោយយើងជាសត្វមួយក្នុងចំណោមនគរ7លើโลกនេះនគរ7លើโลกនេះដែលមាន animalia យើងជាមនុស្ស fungus ជាផ្សិត plantae ជារុក្ខជាតិ bacteria ប្រភេទ1 bacteria ប្រភេទ2ហើយនឹងគេហៅថាមួយទៀតគឺProtista ចប់ហើយចុងក្រោយដែលអត់មានជីវិតទេគឺ virus ដែលសប្តាហ៍ពោពេញជំងឺដែលធ្វើឲ្យយើងជំងឺគ្រប់គ្នាតាំងពីអុចស្វាយតាំងពីកឡតេងតាំងពីថ្លើមតាំងពីម៉ារីក្បាលស្បូនគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ហ្នឹងគឺធ្លាក់នៅក្នុងនគរ7ប៉ុន្តែយើងជានគរមួយដែលការជាងគេសាហាវជាងគឺ plant animalia សត្វយើងពោពេញដោយវិញ្ញាណល្អប៉ុន្តែយើងពោពេញដោយខូខើយើងពោពេញដោយអត់មនសិការយើងពោពេញដោយលោភលន់យើងពោពេញដោយ greed ដោយគេ hate. Dans le règne du vivant, il distingue 7 règnes différentes de l'animal, du bactériel et j'en passe. Il dit aussi que nous on a une place très particulière comme voilà dans le règne animal, on a une place comme humain qui est très importante et qui est très belle, mais qui aussi qui est blessée par la convoitise, le désir d'avoir toujours plus, par la haine et par toutes nos blessures. On ne se calme jamais. Même si on est pauvre, on n'en a jamais assez. Même si on est riche, on n'en a jamais assez. Between conscientiousness and greed. Dans les pays développés, on voit qu'on essaie de trouver un équilibre entre la conscience et la convoitise. La conscience, ça veut dire qu'on sait laisser aller, qu'on sait avoir de la miséricorde, qu'on sait se limiter, c'est qu'on sait vivre en conscience. Greed ធ្វើយើងចំណែនធ្វើយើងអត់ស្ងប់ធ្វើយើងឈ្នានីសធ្វើយើងតិទៀនវាយប្រហារហើយមួយថ្ងៃគឺតែរងចាំតែចាត់កំហុសហើយមិនដែលអនុគ្រោះមិនដែលយោគយល់មិនដែល forgive មិនដែល forget ហើយតែងតែបៀនទុកឲ្យគ្រោះនឹងភ្លើងទៅលើអ្នកដទៃ La convoitise, le greed en anglais, le pon en khmer, ça nous pousse à ne jamais être en paix, à vivre dans l'inconscience, à créer des conflits, de la jalousie, à aller se chercher des histoires les uns les autres, à ne jamais vivre en paix et ne jamais faire grâce à qui que ce soit. ដូច្នេះហើយ conscience នេះប្រទេសដែលកំពុងតែឆ្លងកាត់សង្គ្រាមផុតសង្គ្រាមកំពុងតែអភិវឌ្ឍ
ពោពេញដោយសៅហ្មងប្រជាជនខ្មែរយើងស្ថិតនៅក្នុងវិលនឹងឯងដែលមិនទាន់រកផ្លូវចេញបានរកចេញបានតើតែអ្នកនឹងមានសេចក្តីសុខសុខគ្រួសារសុខការរស់នៅសុខសេដ្ឋកិច្ចហើយសុខនឹងការបញ្ចេញមតិយោបល់បង្ហាញសាសនានិងអារម្មណ៍របស់ខ្លួន Après la guerre, ça a été difficile pour nous de trouver une voie de sortie, pour trouver une voie de sortie qui nous conduise vers la paix dans nos familles, la paix dans notre économie pour pouvoir sortir de la pauvreté, la paix dans notre société pour pouvoir vivre dans le respect des différences de chacun, qu'elles soient politiques ou religieuses, la paix dans notre royaume. ទាំងអស់ហ្នឹងប្រទេសយើងក៏មិនខុសពីប្រទេសគេក៏មិនខុសពីប្រទេសយើងដែរព្រោះលើโลกនេះ8,000 លាននាក់មានតិចណាស់មិនដល់ 1/4 ទេដែលប្រទេសអភិវឌ្ឍដែលអស់លោកអ្នកខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋនេះសំណាងដែលរស់នៅអឺរ៉ុបមួយចំនួននៅប្រទេសអាស៊ីមួយចំនួនប៉ុន្តែស្ទើរតែ 3/4 គឺស្ថិតនៅក្នុងវិវត្តចង្សាដែលកំពុងស្វែងរកនៅសេចក្តីសុខនេះអ្នកខ្លះបានហើយប៉ុន្តែមិនស្ងប់អ្នកខ្លះបានហើយក៏បន្តមិនពេញចិត្តទាំងអស់នេះគឺធ្វើឲ្យសង្គមមួយច្បោកច្បល់ហើយคล้ายទៅជា ignorant គឺថាមនុស្សមិនយល់ពីកំណើតដើម La société cambodgienne va beaucoup mieux aujourd'hui, même si on n'est pas différent des autres, on a beaucoup plus souffert que les autres. Et encore dans notre pays, si quelques-uns d'entre nous, et il y en a beaucoup parmi nous ça va mieux, on peut dire que ça va mieux, il y a quand même une majorité des Cambodgiens pour lesquels c'est encore très compliqué, c'est encore très instable. Pourquoi? Peut-être du fait de l'ignorance, du fait de ne pas savoir, de ne pas être éduqué, de ne pas trouver de sortie. ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីលោភលន់និងមនសិការហ្នឹងឥឡូវនេះប្រទេសខ្លះប្រទេសខ្មែរយើងក៏ប្រទេសមួយដែរសូម្បីតែមានសន្តិភាពមានសានត្រានមានសេដ្ឋកិច្ចមានអប់រំមានផ្លូវជិះមានអគ្គិសនីប៉ុន្តែ greed នឹងវា take over ហើយការ take over នេះហើយដែលមិនយោគយល់ដែលមិនចូលរួមដែលមិនព្រមបើកចំហបេះដូងចែកម្លែកនឹងធ្វើឲ្យកូនខ្មែរយើងមនាហន្តរាយថ្ងៃណាមួយដោយភាព greed របស់យើងលុបលន់របស់យើង Why ខែវាខ្ញុំនិយាយគឺគោលដៅសំណុំពរបាទ C'est bon. Aujourd'hui, Megni voudrait nous parler de cette rivalité qu'il y a dans chacun de nos cœurs entre la conscience, de vivre en conscience et de vivre par convoitise. Comment est-ce qu'on décide de vivre? Est-ce qu'on décide de laisser la conscience prendre le dessus ou est-ce qu'on se laisse avoir par notre propre convoitise qui nous empêche de vivre? ដូច្នេះហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមពរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងអស់កាត់បន្ថយនៃការតិទៀនកាត់បន្ថយនៃការរើសអើងកាត់បន្ថយនៃការស្អប់កាត់បន្ថយនៃការមិនគ្រប់គ្រងការឆ្លោះគ្នាការវាយចាក់ការវាយប្រហារការជេរគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងក្នុងសុខក្រៅសុខហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្មែរយើងនៅបន្តតែបាក់បែកហើយមិនស្របនឹងគ្នាមិនសក្តិនឹងគ្នា La convoitise est en train de diviser notre peuple. Elle a trop longtemps divisé notre peuple et aujourd'hui il faut cette réconciliation pour pouvoir se pardonner les uns les autres, pour arrêter de se mépriser les uns les autres, pour arrêter de se diminuer les uns les autres, mais de se donner de la valeur les uns aux autres et de pouvoir vivre unis. ដូច្នេះខ្ញុំសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដែលមានឱកាសភ័ព្វសំណាងដែលបានមកដល់នេះហើយលុបបំបត្តិនៅភាពគំរិះនិយមនៅភាពចង្អៀតចង្អល់នៅភាពតក់កុហលនៅភាពមិនចេះឆ្អែតពីព្រោះមិនត្រឹមតែធ្វើបាបខ្លួនឯងទេនឹងទៅជាคล้ายជា gene ណាដល់កូនយើងទៀតរហូតដែលជាដូនជាតាយើងជំនាន់មុនសង្គ្រាមច្រើនចំនួនទៅបត់សល់នៅក្នុងឆ្អឹងនៅក្នុង gene របស់យើងហ្នឹងដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមឲ្យមានវិជ្ជមាននៅក្នុងខ្លួន Je vous demande, vous tous qui êtes venus ici, vous tous qui avez réussi dans la vie, vous tous qui avez réussi à sortir comme moi de la misère, je vous demande de
de tout faire ensemble pour qu'on vive en conscience et non plus par convoitise, qu'on arrête de vivre dans l'étroitesse du cœur, mais qu'on puisse vivre avec un cœur ouvert, pour que ces blessures qu'on a reçues ne deviennent pas nos gènes, pour que le traumatisme qu'on a souffert ne soit pas transmis aux générations suivantes. សូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងក៏ដូចប្រជាពលរដ្ឋគេដែររៀនចែករំលែករៀនបើកទលំទលាយកុំឲ្យ judgment កុំឲ្យវាតម្លៃហើយឲ្យមានការលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការចែករំលែកក្នុងការចំណេះដឹងក្នុងការទ្រព្យសម្បត្តិបើហូរហៀហើយស្លាប់ទៅខ្លួនមួយជួនកាលស្លាប់ទៅគ្មានអ្នកណានឹងមើលទេផងមានពេកចុងក្រោយអាក៏តារាមហៅឈឹមឈ្នានេះគ្នាហើយឲ្យមានមេត្តាធម៌មានចិត្តបរិសុទ្ធដើម្បីឲ្យខ្មែរយើងជាខ្មែរយើងដូចពីមុនវិញ Je vous demande d'avoir un cœur miséricordieux pour qu'on puisse guérir de ces blessures en apprenant à se pardonner les uns aux autres. ដូច្នេះក្នុងថ្ងៃនេះក្នុងនាមខ្ញុំជាកូនខ្មែរមួយខ្ញុំដាក់ខ្លួនធ្វើខ្លួនដែលខ្ញុំមិនដែលគិតថាខ្ញុំធ្វើបានហើយខ្ញុំជឿជាក់បងប្អូននឹងធ្វើបានរាល់ថ្ងៃខ្ញុំម្នាក់ឯងគត់នៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំទៅហើយរហងៃមានប្រពន្ធហើយកូនខ្ញុំ2នាក់ដែលគាត់នៅទូចតំចូល college មួយទៀតនៅ junior college ហើយគ្រួសារខ្ញុំគឺនៅមើលកូន2ខ្ញុំម្នាក់ឯងមានបុគ្គលិក 2300 នាក់មានសិស្ស 20000 នាក់ Ce que j'ai fait, j'aurais jamais pensé pouvoir le faire. Et ce que j'ai fait, il y a d'autres Cambodgiens qui pourront le faire aussi. J'étais pauvre, mais aujourd'hui, j'ai plus de 2000 employés et plus de 20 000 étudiants qui étudient dans mes écoles. J'ai aussi la chance d'avoir une épouse aimante et 2 enfants, une qui est encore au collège-lycée et une qui vient de rentrer à l'université. ដែលខ្ញុំមើលសប្តាហ៍នេះខ្ញុំអត់មានបងប្អូនណាមកមើលទេម្នាក់ឯងកង់ខ្ញុំមិនដឹងនៅណាលុយខ្ញុំអត់ដឹងនៅណាទូដៃខ្ញុំអត់ដឹងណាអ្នកណាយកលុយដាក់ណាខ្ញុំអត់ដឹងដែរខ្ញុំរហូតទៅលំលេដែលខ្ញុំអត់ខ្វល់ខ្ញុំសូមតែមួយទេបើកប្រាក់ខែខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំអាចឲ្យអ្នកជំងឺខ្ញុំព្យាបាលបានពេលខ្ញុំគាត់មកខ្ញុំជូនលុយគាត់ទៅទិញថ្នាំហើយនឹងមូលនិធិផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំមាននេះដែលគេហៅថាមូលនិធិ Mainly Jacob Foundation ហ្នឹងដែលមូលនិធិមួយយើងព្យាបាលចូលចិត្តមកបើយើងរាប់ទៅចូលចិត្តមក7 70ម៉ឺននាក់ហើយមិនដល់ព្យាបាលខ្ញុំជួយព្យាបាលគឺកន្លះលានជួយបាទចូលចិត្ត70ម៉ឺននាក់ហើយតាំងពី Buy for Education តាំងពី Mobile Clinic តាំងពីគេហៅថា Food Banking Blood Banking ច្រើនណាស់គឺដើម្បីតែប្រជាជនខ្ញុំ Pour moi, le plus important aujourd'hui, c'est pas de savoir combien j'ai dans mon compte en banque, mais de savoir que combien de personnes je vais pouvoir aider à retrouver accès à la santé au Cambodge, notamment grâce à la fondation que j'ai montée, avec laquelle on a aidé plus de 70 000 personnes pour avoir aussi bien des dons de sang, aussi bien des cliniques mobiles que l'accès aux soins de base. ដូច្នេះដល់សប្តាហ៍នេះក្រុមហ៊ុនខ្ញុំរហូតពីបាត់ដៃទេដំបូងគេនៅស្រុកខ្មែររហូតជាក្រុមហ៊ុនឯកជនមុនគេđangឡើងទីផ្សារនៅក្នុងខែ3ដើមខែ4ហើយខ្ញុំធ្វើបានដោយសារខ្ញុំជាខ្ញុំអត់ចេះស្អប់ខ្ញុំអត់ចេះគុំខ្ញុំអត់ចេះខឹងខ្ញុំអត់ចេះឈ្នានីសខ្ញុំអត់ចេះចំណែនខ្ញុំខឹងអត់លើស5នាទីហើយខ្ញុំអត់មានសត្រូវហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងរៀនតាមនឹងបានច្រើនបើមិនចឹងទេយើងនៅតែវាយគ្នាឆ្លោះគ្នាឈ្នាគ្នាប្រទេសយើងគ្មានភាពសន្តិភាពទេ Dans quelques mois, on va lancer mon entreprise sur les marchés publics du Cambodge. Et c'est une grande réussite pour nous, on est heureux. Mais ça a été possible seulement parce qu'on n'a pas cultivé la jalousie ou les tensions avec des ennemis. Je n'ai pas d'ennemis au Cambodge et je veux qu'au Cambodge, on puisse vivre dans un pays où on ne sommes plus ennemis les uns des autres, mais on peut travailler ensemble. ខ្ញុំឆ្លងកាត់ពិបាកច្រើនហើយការពិបាកហ្នឹងខ្ញុំឆ្លងកាត់ខ្ញុំលៀងខ្ញុំដោះអស់ហើយចឹងខ្ញុំទៅនេះខ្ញុំតែងសរសេរសភៅហើយក្នុងសភៅខ្ញុំទាំងអស់9ក្បាល
คือខ្ញុំទៅណាមកណាខ្ញុំមានការអាត់តាំងពីទូចការអាត់ហ្នឹងខ្ញុំហៅគេវាយជាចេញជា transcription ជាអក្សរចូលរាប់ម៉ឺនទំព័រហើយខ្ញុំអត្ថាធិប្បាយវាចេញជាសភៅហើយជួនកាលសភៅហ្នឹងជាកំណាព្យដែលខ្ញុំអត់ដឹងចេញពីណាទេកាបគួនចេះតែចេញមកហើយបុគ្គលិកគាត់អាត់ទុកទៅហើយកណាព្យទាំងអស់នេះជួនកាលខ្ញុំសរសេរឧទាហរណ៍ធរទាំង7ពេលគេជេរយើងជូនពរពេលគេផោយើងកុំជឿពេលគេយើងកុំអោនយើងចេះអោនពេលគេជះភ្លើងយើងជះទឹកពេលគេជះប្រេងយើងជះខ្សាច់ពេលគេកាត់ផ្ដាច់យើងតស្ពានពេលគេធ្វើបុណ្យយើងធ្វើទាន Mon expérience et ma pensée, qui est le fruit de mes blessures et de ma vie, je l'ai raconté dans 9 livres que j'ai publiés grâce à des notes que j'ai prises de façon éparse et qui ont été rassemblées par mon équipe. Et il vient de me lire un poème qui serait difficile de traduire, mais qui est très beau en cambodgien, qu'il a écrit lui-même. Et il dit en gros, quand on se fait insulter, eh bien, il faut rendre par la louange. Quand on se fait critiquer, il faut rendre par les sourires. Et quand on nous fait du mal, il faut essayer de rendre par le bien. ហើយជាកំណាព្យមួយទៀតដែលខ្ញុំសរសេរពេលខ្ញុំទៅនេះចូលរាប់ម៉ឺនកំណាព្យដែររាប់ម៉ឺនឃ្លាសំទោសខ្ញុំមិនដឹងថាគេហៅអីទេតែពេលខ្ញុំសួរបុគ្គលិកហ្នឹងគាត់ថានឹងកាប់គួនហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងថាស្អីគេដែរព្រោះខ្ញុំថាខឹងខូចខឹងខាតខឹងខុសខ្នាតខឹងខូចអារម្មណ៍ចឹងគុំខឹងខឹងអត់សន្សំគឺខឹងសៅហ្មងហើយខឹងម្ដងខឹងមួម៉ៅខឹងយូរទៅខឹងតំបៅចិត្តខឹងគ្មានពេលគិតគឺខឹងប្រមាថគេខឹងពុនទន្លេគឺកើត stress សូមកុំខឹងកុំកំពួនសូមជាប់ជួននៅធម៌ទាំង7នេះសូមអ្នកទាំងអស់នេះចាំឲ្យបានច្បាស់កុំផ្ដេសផ្ដាស់ប្រយ័ត្នលេចខ្លួនកាន់ធម៌ទាំង7ឲ្យបានជាប់ជួនហើយចូលរួមដាស់តឿនគ្នាបើអ្នកខឹងនឹងនឹកដល់ធម៌ទាំង7នេះនឹងអាចជួយសម្រួលឲ្យធូរស្បើយនៅក្នុងអារម្មណ៍យើងទាំងអស់គ្នា សូមទោសបងអរគ្នាបតែដូចជាស្ដាប់អត់លឺទៅក្រុងងយដែរ ហើយខ្ញុំមាន website ដែលពោពេញដោយរាប់រយរាប់ពាន់កាប់គួរនេះនៅក្នុង MJQ Quote នៅក្នុង website ដែលបើកចំហបាទ Pour finir, Quick Mini nous a juste lu un poème qu'il a écrit. Il y a une très, très belle tradition poétique au Cambodge qu'il est difficile de comprendre. Même le père François Ponchot me disait qu'il y avait une chose qu'il n'avait jamais compris au Cambodge, c'était les poèmes. ជាចុងក្រោយចង់ធ្វើមិនក៏ដោយចង់ចេះមិនក៏ដោយចង់ឲ្យវាជាប់នៅកលសិកាយ៉ាងក៏ដោយគឺមានតែការរៀនសូត្រប៉ុណ្ណឹងដែលជាគ្រឹះនៃកលសិកាដែលយើងរៀនហើយរៀនទៀតរៀនដដែលគេហៅញញតកលសិកាដែលប្រាថ្នាយ៉ាងម៉េចឲ្យវាចូលក្នុងខួរក្បាលយើងកុំភ្លេចដូច្នេះហើយការរៀនសូត្រគឺជាផ្លូវមេធានាំឲ្យ window to the world. Pour finir, je voudrais juste vous dire que pour moi, si on doit sortir d'un pays, notre pays de la guerre, de la jalousie, de la haine, il y a une seule voie qui sera possible pour construire un pays plus juste, plus vivable, c'est celle de l'éducation, qui fait vraiment les fondations pour un avenir meilleur. Donc ce qu'il faut aujourd'hui au Cambodge, et c'est ce que j'essaie de faire, c'est d'investir autant qu'on peut dans l'éducation de l'avenir du Cambodge. Merci. Merci. Xong tôi dụ về tí. À đấy nghe tên. Bạn em tên này.
Chỉ bắt thăm xong chấm ran po mean say hello là chỉ bảo rằng từng ở để bàn chung này là tên nick miền lục ai cái để cho tôi mà cái chăm là từ trong Paris đến lục kinh tế. Je tiens à saluer respectueusement l'ambassadeur du Royaume du Cambodge présent parmi nous et tous les citoyens cambodgiens qui ont fait l'effort de venir. សូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់លើកដៃមកចង់ដឹងថាខ្មែរមែនបាទ Levez la main si vous êtes citoyen du Cambodge. C'est le pire. សាធុនឹងមួយទៀតចង់ឲ្យលើកដៃមួយទៀតថាមានប្រមាណអ្នកធ្លាប់ស្ដាប់អាត្មា C'est un fanទាំងអស់ សាធុនឹងអរគុណចំពោះការថាអធិប្បាយរបស់លោកអ្នកអញ្ញាគួចមេងលីដែលបានរៀបរាប់ពីខ្សែជីវិតពិតហើយយកភាពលំបាកហ្នឹងមកคล้ายជាកម្លាំងដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមដ៏ច្រើន Merci pour le témoignage véritable du Nyakornien qui a fait de ses blessures une force pour sa vie aujourd'hui. ជាធម្មតាមនុស្សដែលមានគំនិតវិជ្ជមានមិនព្យាយាមបន្ទោសស្ថានភាពទេគឺតែងតែនៅពេលដែលជួបបញ្ហាលំបាកតែងតែមានគំនិតវិជ្ជមានស្វែងរកគន្លឹះដើម្បីឆ្លងកាត់នៅភាពលំបាកនោះឲ្យคล้ายទៅជាពេលវេលាដ៏ល្អបំផុត Quand on traverse les difficultés, c'est dans cette négativité qu'il faut essayer de trouver les clés pour sortir de ce moment sombre de notre vie pour arriver à trouver des solutions et à s'en sortir. ថ្មចាំបានពាក្យមួយឃ្លារបស់លោកសិទ្ធិ Bill Gates និយាយថាកើតមកក្រមិនមែនជាកំហុសទេក៏ប៉ុន្តែស្លាប់ទៅវិញនៅតែក្រគឺជាកំហុស Bill Gates disait d'être pauvre c'est pas une erreur mais c'est dommage de mourir pauvre. ដូច្នេះអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគឺមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខសម្រាប់នរណាទេនិយាយភាសាសាមញ្ញគឺវាសម្រាប់អ្នកមានសមត្ថភាពនិងមានការប្រឹងប្រែងនិយាយតាមភាសាធម៌ហៅថាសម្រាប់អ្នកមានបុណ្យ Si on a des mérites, si on a la capacité, alors on doit pouvoir faire quelque chose pour s'en sortir dans la vie. On a une responsabilité. ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានប្រៀបធៀបសត្វលោកយើងដូចជាផ្កាឈូក Le Bouddha, l'éveillé, avait l'habitude de comparer le monde avec une fleur de lotus. ផ្កាឈូកជាធម្មតាគឺតែងតែដុះនៅក្នុងកន្លែងមិនស្អាតមានទឹកនិងជាពិសេសមានភក់ប៉ុន្តែឆ្លងកាត់ការបឺតជីវជាតិជាច្រើនថ្ងៃលូតផុតទឹកទៅនឹងរីកទៅជាផ្កាឈូកដ៏ល្អបំផុត Le lotus naît au milieu de la boue, au milieu d'un endroit qui n'est pas très beau, mais en grandissant, au bout de sa tige, il donne une des plus belles fleurs de la création. ដូច្នេះមិនសំខាន់ថាយើងកើតក្នុងត្រកូលអ្វីមកពីណាមានជីវភាពយ៉ាងម៉េចទេសំខាន់ថាតើយើងមានគំនិតក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនឬអត់ Peu importe notre nom de famille, peu importe notre origine ou d'où l'on vient, ce qui importe c'est la សំខាន់គឺយើងមានគំនិតដើម្បីធ្វើខ្លួនយើងរីកចម្រើនឬអត់ Ce qui compte important, ce qui compte c'est est-ce qu'on pense qu'on peut encore grandir, est-ce qu'on peut encore se développer ou pas. ថ្មមិនបានឆ្លងកាត់ភាពលំបាកសម័យពលពតឬក៏ខ្មែរក្រហមទេប៉ុន្តែបានកើតតន់ដែរហើយมันមានរឿងអីត្រូវនិយាយព្រោះអត់ដឹងនៅតូចពេក
Je me souviens plus parce que j'étais trop petit pendant la période des Khmer rouges pour me souvenir de quoi que ce soit. ប៉ុន្តែនៅពេលដែលរបបខ្មែរក្រហមដួលរលំទៅសំណល់នៃភាពលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនតាន់បានបញ្ចប់នៅឡើយសង្គ្រាមនៅតែអូសបន្លាយភាពក្រីក្រក៏នៅតែមាន Je me souviens pas de cette époque-là, mais ce que je me souviens, c'est de ce qui est resté. Ce qui est resté, c'est la pauvreté et les traumatismes de cette période douloureuse. របបនោះបានបញ្ចប់ទៅមែនប៉ុន្តែភាពឈឺចាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅតែមានវាคล้ายទៅជារោគបាក់ស្បាតមួយ Ce régime est fini, mais les conséquences de ce régime durent encore, en entraînant notamment cette crise psychologique des Cambodgiens. ដូច្នេះសង្គ្រាមមិនមែនជារឿងគួរឲ្យយើងចូលរួមធ្វើទៀតទេ Il faut qu'on se décide à ne plus jamais faire la guerre. ตัวយ៉ាងដូចជានៅយូក្រែនសពថ្ងៃអាត្មាប្រហែលថ្ងៃមុនទៅម៉ូណាកូយើងដើរលេងនៅកន្លែងសួនហើយជួបប្រជាពលរដ្ឋមកពីប្រទេសយូក្រែនគឺគាត់រត់ភៀសខ្លួនមកកន្លែងហ្នឹងហើយគាត់នឹកស្រុកភូមិរបស់គាត់ប៉ុន្តែមិនអាចទៅលេងបាន Et je pense à l'Ukraine, il y a quelques jours, on était à Monaco et on a croisé dans les jardins de Saint-Martin sur le Rocher une famille qui venait de Monaco, qui était contente d'être là, mais qui était tellement triste de ne plus pouvoir revenir dans son pays. ឃើញរូបភាពបែបនោះអាត្មាកាន់តែយល់ថាដំណើររួមគ្នារបស់យើងថ្ងៃនេះជាមួយ Father Will ហើយលោកកញ្ញាបានចូលទៅបង្គំគាល់សម្ដេចភពដើម្បីធ្វើឲ្យការរួបរวมគ្នារវាងអ្នកសាសនានឹងកាន់តែបានយល់ពីគ្នាកាន់តែល្អឡើង Quand je vois l'image de nous trois ensemble, je suis content parce que je trouve que c'est vraiment beau de voir qu'on essaie de se comprendre et de cheminer de façon à construire la paix. បើយើងកលេចមើលទៅលើព្រះជាម្ចាស់ឬក៏ព្រះពុទ្ធដែលយើងកំពុងគោរពលោកទាំងនោះសុទ្ធតែជាអ្នកមានការអភ័យច្រើនមានក្តីស្រឡាញ់ច្រើននិងការមិនប្រកាន់ចំពោះសត្វលោក Si on regarde aussi bien Jésus que Bouddha, eh bien, on voit que tous les deux ont Quand on regarde vers Jésus ou quand on regarde vers Bouddha, on voit que les deux, ils ont réussi la vie, ils sont devenus des modèles. ដូច្នេះក្នុងនាមយើងជាអ្នកកាន់សាសនាដូចជាអាត្មាជា Buddhist monk ជាព្រះសង្ឃពុទ្ធសាសនាហើយ Father Will គឺនៅខាង Catholic អ្វីត្បិតថាយើងគ្រាន់តែស្លៀកពាក់ក៏យើងខុសគ្នាប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាយើងរាប់អានគ្នាមិនបានទេ On voit bien qu'on est différents, même notre tête est différente, même nos habits sont différents, mais ça ne nous empêche pas de nous respecter et de nous donner de la valeur les uns aux autres. បើសិនបើយើងជាអ្នកដឹកនាំសាសនាហើយមិនអាចសម្របសម្រួលគ្នាបានមិនអាចរស់នៅក្នុងផែនដីជាមួយគ្នាបានអាត្មាគិតថាចាញ់អ្នកអត់មានសាសនា Si nous, comme leaders religieux, on n'est pas capable de se réconcilier, de vivre ensemble, c'est mieux qu'il n'y ait pas de religion. ហើយការរួមដំណើរជាមួយគ្នាវាមិនចាំបាច់ demand ទាមទារថាទល់តែ Father Will ធ្វើតាមអាត្មាឬក៏អាត្មាធ្វើតាម Father Will ឬក៏ឲ្យ Father Will លះតំណែងមកធ្វើជា Buddhist monk ឬក៏អាត្មាសឹកទៅធ្វើជា Father ដែរមិនចាំបាច់ដូច្នោះ Quand on chemine ensemble, c'est pas la question de savoir qui va s'imposer à qui va forcer l'autre à devenir comme lui. C'est pas ça la question qu'il faut se poser. ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមានលក្ខខណ្ឌអីមួយដោយការចូលចិត្តហើយអាត្មាត្រាប់ទៅសឹកទៅធ្វើជា Father ដែរក៏មិនអីដែរ Mais en revanche, on peut se dire, qu'est-ce qu'il y a qui me plaît dans ce que l'autre est en train de faire? Et je me dis, ça m'inspire un peu. J'aimerais bien faire comme lui. ពីព្រោះសាសនាគួរតែប្រកាន់ជាបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលយើងគ្រប់គ្នាអាចជ្រើសរើសជំនឿនិងការគោរពបានដោយសេរី Il faut que les religions, un peu comme une démocratie moderne, une démocratie libre, puisse être un endroit où on est libre de choisir ce qu'on va faire, libre d'avoir telle ou telle religion. នេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទមួយដែលយើងដាក់ថាត្រូវជជែកគ្នាថ្ងៃនេះហៅ conversion C'est le premier thème de la rencontre aujourd'hui, la conversion.
ហើយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់យើងពិសេសហ្នឹងគឺក៏ផ្ដោតទៅលើការប្រែប្រួលបរិស្ថានរបស់ពិភពលោកដែលយើងរស់នៅជាមួយគ្នាសពថ្ងៃ Et cette conversion, dans le voyage qu'on est en train de faire, elle doit nous mener ensemble à faire un pas pour protéger notre environnement. ប៉ុន្តែការងារនេះយើងមិនអាចធ្វើម្នាក់ឯងបានទោះមនុស្សពូកែប៉ុណ្ណាក៏ដោយមិនអាចពូកែគ្រប់ផ្នែកនោះទេទល់តែយើងរួមសហការគ្នាធ្វើទៅអាចការងារហ្នឹងទៅជាការងាររឹងមាំនិងប្រព្រឹត្តទៅរលូនបាន Peu importe à quel point on est puissant, peu importe à quel point on est intelligent, cette conversion écologique, on ne peut pas la faire seul. Il faut qu'on la fasse ensemble. អាត្មាចាំថ្ងៃមួយមានដុកទ័រម្នាក់គាត់ជាអ្នកស្ដាប់អាត្មាដែរហើយគាត់បាននិយាយថាប្រសិនបើអាត្មារៀនជាវិជ្ជបណ្ឌិតប្រកាសជាអាចជួយមនុស្សបានច្រើនជាងនឹងទៀត Je me souviens une fois quelqu'un m'a dit mais tu sais si tu devenais docteur, tu pourrais aider tellement plus de gens. ប៉ុន្តែអាត្មាឆ្លើយតបថាបើគិតពីអាយុអាត្មាហួសអាយុយកដុកទ័រហើយ Mais si on pense au niveau de l'âge, moi je suis déjà plus vieux que les docteurs. ក៏ប៉ុន្តែក៏មិនមែនមានន័យថាហួសពេលទេអាត្មាមិនអាចខ្លាចជាដុកទ័រក៏ប៉ុន្តែអាត្មាអាចធ្វើការជាមួយដុកទ័របាន Je suis pas trop vieux pour je suis trop vieux pour être docteur, mais je suis pas encore trop vieux pour travailler avec des docteurs. ជាមួយនេះផងដែរដើម្បីឲ្យសារមួយដែលអាត្មាបានព្រឹកព្រាននេះបានលើទៅដល់មិនត្រឹមតែខ្មែរយើងចង់ឲ្យប្រជាជនទូទាំងពិភពលោកដឹងពីដំណើរការរបស់យើងអាត្មាសូមអានជាភាសាអង់គ្លេស Afin que non seulement les Cambodgiens puissent entendre ce message, mais qu'ils puissent avoir une portée universelle, je vais lire le message que je vais vous livrer en anglais. I am Suchia San from Cambodia. It is my pleasure to be here and thank you so much for having me today. Je m'appelle San Sochia, je suis du Cambodge. Je suis très heureux. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici et je vous en remercie de m'avoir invité et d'être là. Ecology, conversion, and detachment is a timely topic and it must be our concern for a better world. Let me start by giving us a statement. L'écologie, la conversion et le détachement sont le thème qui est urgent. Un thème qui est urgent et c'est le thème qu'on a choisi pour ce voyage. Je voudrais commencer par une citation. Holiness Pope said that ecological conversion happens when the human roots of the present environmental crisis are named. When true repentance leads to the slowing or halting of trends, ideologies, and practices that are hurtful and disrespectful to the earth, and when people commit to promoting models of developments that heal wounds inflicted by greed, excessive search for financial profits, lack of solidarity with neighbors, and disrespect for the environment. Ça datait le pape François lors de notre audience avec lui, audience privée qu'on a eu l'honneur d'avoir avec Kokmili, Santochi et toute notre délégation, nous a dit en ces mots que la conversion écologique aura lieu quand les racines humaines de la crise écologique seront pointées du doigt, quand une repentance véritable nous conduira à diminuer ou à arrêter les tendances, les idéologies, les pratiques qui sont dommageables et peu respectueuses de la planète, et quand les peuples s'engageront à promouvoir des modèles de développement qui puissent guérir les blessures infligées par la convoitise, par la recherche des profits excessifs, par un manque de solidarité avec son prochain et par un manque de respect pour l'environnement. I totally agree with this statement. Personnellement, comme moi, Santochi, je suis totalement d'accord avec ce que sa sainteté a dit. We can see that greed destroys the earth. When people give up their greed and consume only what is necessary, there is less destruction in the world. On voit bien que la convoitise, l'envie d'avoir toujours plus,
est en train de détruire notre planète. Et si un jour on arrivait à se séparer de cette convoitise et qu'on prenait seulement ce dont on avait besoin, il y aurait moins de destruction sur la planète. Ecological conversion aims at turning what is happening to the world into our own personal suffering, and thus to discover what each to us can do about it. La conversion écologique consiste à intérioriser ce qui est en train de se placer de dramatique comme souffrance au niveau de notre planète et de comprendre ce que chacun d'entre nous peut essayer de faire pour qu'un changement arrive. It calls us to change gears, to change bad habits in order to be able to dream, co-create, and act together to realize just and equitable futures. Comme le pape François a dit dans l'encyclique Laudato Si, la conversion écologique nous invite à changer de vitesse, à changer nos mauvaises habitudes afin de pouvoir rêver, de pouvoir créer ensemble, de pouvoir agir ensemble et de réaliser un avenir qui soit juste et équitable. This is a statement from the book titled Laudato Si on care for our common home. C'est une citation donc de Laudato Si. When I read these sentences, it makes me think about a painful picture and a bad habit that we should not let it happen. Quand je pense et j'écoute cette citation, ça me fait venir une image douloureuse et des mauvaises habitudes qui ne devraient pas avoir lieu. When changing religions, there is always contempt and controversy. I think in religion, we should be as open-minded as the practice of democracy. Quand on change de religion, quand il y a une conversion, il y a toujours la tentation du mépris et de la controverse. Je pense qu'en religion, nous devrions être aussi ouverts d'esprit que dans une démocratie. Even though there are different parties in one country, but people have the option to vote for their favorite party without any pressure. Combien même dans un pays il y a différents partis, les gens peuvent voter pour le parti qu'ils veulent sans aucune pression. This is normal people's leadership, but they can give freedom to each other. Chacun peut être un leader, mais respecter la liberté des autres. Why leaders following Buddha or God cannot lead by letting people choose their own religion? Pourquoi est-ce que les leaders qui suivent les enseignements de Bouddha ou l'illuminé ou de Dieu, Jésus-Christ, ne peuvent pas laisser les autres être libres de leur religion? I believe we can do it when we act together to turn what is happening to the world into our own personal suffering. Je crois vraiment qu'on peut faire confiance à cette liberté si chacun de nous agit ensemble pour faire que ce qui arrive dans notre monde aujourd'hui de mauvais pour la planète devienne notre souffrance personnelle. Buddha advises that do not believe in anything simply because you have heard it. Do not believe in anything simply because it's spoken and rumored by many. Do not believe in anything simply because it's found written in your religious book. Do not believe in anything merely on the authority of your teachers and elders. Do not believe in traditions because they have been handed down for many generations. But after observation and analysis, when you find that anything agrees with reasons and it's conducive to the good and benefit of one and all, then accept it and live up to it. Dans son enseignement, Bouddha, l'illuminé, donne cet avis. Ne croyez pas juste parce qu'on vous dit, ne croyez pas les rumeurs, ne croyez pas juste parce que c'est écrit dans des livres religieux, ne croyez pas parce que c'est l'autorité des professeurs ou des anciens, ne croyez pas juste les traditions parce qu'on vous les a transmis depuis des générations, mais observez, analysez. Et alors vous trouverez que si c'est en accord avec la raison, et que si ça conduit au bien et au profit de tous, alors vous pouvez le recevoir et vivre selon. Our role models, Buddha, Jesus Christ, and other religious leaders had done this and proved a complete success. C'est ce que Bouddha ou Jésus-Christ ont fait, et c'est ainsi qu'ils ont réussi dans la vie. All of them are self-sacrificing people, otherwise they cannot build peace in the world. Ce sont des personnes qui ont tout sacrifié, et se sont sacrifiés eux-mêmes, sans quoi
il n'aurait pas pu apporter la paix au monde. Buddha achieves the perfection of renunciation, which is the characteristic of departing from sense pleasures and existence. Le Bouddha a réussi la renonciation parfaite qui se caractérise par un départ des plaisirs sensuels et de l'existence. He gives up the pleasure, clinging, and the ways of wrong thinking, which are sensual thinking, kama vitaka, thinking of hate, pshiyapata vitaka, and thinking of cruelty, vihansa vitaka. Il se détache du plaisir, de l'attachement et des mauvaises façons de penser qui sont, pour la première, les pensées sensuelles, la deuxième, les pensées de haine, et la troisième, la pensée de cruauté. This is one of good deeds that Buddha devotes his happiness for people, and I am sure Jesus Christ also does many things for people. C'est avec ce type de détachement que Bouddha a aidé beaucoup de ses disciples à trouver le bonheur. Et je suis sûr aussi que Jésus-Christ en a fait ainsi pour ses disciples. There's another good habit that leaders can practice in the meeting. When we meet, it is not time to question who is right or wrong. It should be the time that we focus on the issue. C'est aussi une autre idée que je voudrais vous partager. Quand on a des rencontres comme ça, entre différentes religions, qu'on ne soit pas là à se dire qui a raison ou qui a tort, mais qu'on se concentre sur un sujet. On behalf of community leaders, we need to contribute ideas for effective solutions. For example, I used to join a meeting of Australian Interfaith, which is an organization fostering respect for religious diversity. We discussed on the attitude of individual religions on disabled people. C'est par exemple ce que j'ai essayé de faire en Australie, où je fais partie actuellement d'un groupe de rencontres et d'actions interreligieuses. Et notre thème actuellement, c'est l'aide aux personnes handicapées. We didn't compare which religion is the best, but we share how we respond to disabled people and we learn from each other. On n'essaie pas de savoir qui est le meilleur, mais on essaie de savoir comment ensemble améliorer l'aide qu'on apporte à chacun de notre côté aux personnes qui ont des handicaps. I have a last message for you. We are working in different places, but we have one purpose, is to work for our planet. J'aimerais juste vous dire quelque chose pour finir. La dernière phrase que je vais vous dire personnellement, c'est on travaille dans des lieux différents, mais on peut avoir un objectif, c'est de travailler ensemble pour notre planète. Sorry. Some people say that Buddhism and Christianity cannot live together. I say, why not? Love can embrace everything. I bring love to Pope. The Pope is happy. He embraces me and I embrace him. We are fearless together because of love. This is Mahakosananda's words. Et pour finir, voici les mots que Moha Ghosananda, le leader bouddhiste cambodgien, a dit après sa rencontre avec le pape il y a 30 ans. Il a dit « Certaines personnes disent que les bouddhistes et les chrétiens ne peuvent pas vivre ensemble. Et moi je dis « Pourquoi pas ?» L'amour embrasse toute personne. Moi, j'embrasse le pape et le pape est heureux. Il m'embrasse et je l'embrasse. Nous n'avons pas peur. Ensemble, parce qu'il y a de l'amour. Et voilà les mots avec Muksa Ghosananda avec lesquels on finit l'adresse de Santo Chia, que je vous demande d'applaudir pour sa présence et ses mots. Pour finir, nous voudrions juste remercier encore chacun d'être là. Est-ce qu'on prend une ou deux questions? Oui, on va prendre une ou deux questions. Et remercier encore son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, qui est là au nom du gouvernement royal, qui représente ici tout le Cambodge avec vous, tous les leaders du Cambodge.
et qui font du mieux aussi pour vivre cette conversion. On a eu la chance, quand j'étais au Cambodge, de travailler avec le ministère de l'Environnement, et donc j'étais heureux de vivre ça avec eux. Est-ce qu'on prend quelques questions? Peut-être on prend une ou deux questions? Bien, sommes-nous quoi? Première question. Je m'excuse pour le premier question parce que je suis de loin et en particulier pour voir mon vénérable Sansuchi Nyom Kana Nyom Ban Nang Som Đôi ban Som Đạp Piện Niệm Môn Lụng Cha từ Khang Rain từ Pi Lụng Cha Niệm Môn Mạo Lục Krao chứ na Thái Buồn Lụng Cha Chẳng Som mà phải tu Som Squal kia hai Vua mình ban nơi đó chọc cam thì thế nơi đó ra nó hay chơi màu tăng thì màu đọc rất phẩm buồn rất tăng màu buồn rất thì nó hayสัตเนี่ยធ្វើការភាគច្រើនអ្នកធ្វើការហើយមានតែពីរអ្នកទេគាត់អត់ធ្វើការអញ្ចឹងត្រូវញ៉ាប់ទៅវិញហើយសូមអារាធនាលោកម្ចាស់ផងបើសិនជាលោកម្ចាស់មានពេលវេលាសូមអនុគ្រោះពុទ្ធបរិស័ទនៅខាងរ៉ែនផងទៀតណាព្រោះថាស្ដាប់ខំយកចិត្តទុកដាក់ជូនញាតិញោមនៅខាងនោះនឹងច្រើនហើយចង់បានព្រះវត្តមានលោកម្ចាស់ម្ដងឥឡូវឈងចូលដល់សំណួរខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទក៏ដូចជាជំរាបសួរដល់អាយដាមឬក៏មុងពេតើសំណុំពរថាជាសំណួរឬក៏ជាសំណុំពរអញ្ចឹងបានទេណាហើយព្រោះថានៅស្រុកនេះទាំងខ្ញុំទាំងគេទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាមានកូនហើយកូនហ្នឹងដូចអាដាមលោកមានប្រសាសន៍ហើយថាខ្មែរយើងឥឡូវហ្នឹងវានៅក្នុងសម័យកាលមួយដែលវាវង្វេងវង្វាន់មិនដឹងទៅណាច្បាស់លាស់ទាំងអ្នកនៅក្នុងស្រុកទាំងអ្នកនៅក្រៅស្រុកហើយបើខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទនឹងទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធវេងវង្វាន់ហើយដល់កូនវារត់ទៅយ៉ាប់ទៅទៀតអញ្ចឹងហើយបានជាសំណូមពរថាតើទាំងប្រកាសណាជាម្ចាស់ឬក៏អាយដាមមានពេលណាមួយអាចធ្វើជាคลิปវីដេអូខ្លីៗជាភាសាអង់គ្លេសឬក៏ជាភាសាបារាំង mon père si c'est possible s'il vous plaît permettez-nous de nous présenter à nos enfants aussi pour qu'ils puissent trouver aussi la bonne voie ដើម្បីជាវីរភាពដើម្បីបង្ហាញនៅវីរភាពរបស់អាយដាមរបស់លោកជំទាវលោកអុកញ៉ាក៏ដូចជាប្រកាសណាជាម្ចាស់ក៏ដូចជា mon père de sacrifier sa vie pour aider le Cambodge et donc c'est le moment pour lui montrer parce que des fois on est parlé mais père et fils et les enfants des fois ils nous ont pas beaucoup écouté et du fait que mon expérience mon éducation donc ចឹងឯងបានខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទសូមអាយដាមសូមប្រកាសណាជាម្ចាស់ឬបងពែ si vous avez un peu de temps sacrifier un peu de temps vous exprimer soit un peu en cambodgien, soit un peu en français, de façon qu'on puisse montrer à nos enfants pour trouver la bonne voie. Merci beaucoup. Pardon. Smart នេះហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែចឹងទេយើងតែកន្លែងណាស្ទើរតែធំអស់ប្រជារាស្ត្រយើងរស់នៅในសាមញ្ញហើយទៅខ្លួនចឹងព្រោះឥឡូវនេះក៏យើងមានច្រើនផងដែរពីគ្រប់ចឹងសំណពរថាយើងរៀនខាងនេះសាមញ្ញ
ចឹងទេប្រជាជនខ្មែរយើងវាគណៈខ្ពស់ឡើងប្រកាន់តែណាគុំតូចវាពិបាករស់នៅបាទបាក់រស់នៅអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសាមញ្ញភាពបាទហើយខ្ញុំមេងនេះក៏បានលោកគ្រូមេងក៏បានអូអ្នកអូនបាទពួកអ្នកនៅជំរុំជាមួយខ្ញុំតាំងពីអត់ឃ្លានវេទនាបាទហើយកូនកំព្រាទៀតមហាឯកោហើយទៅថ្ងៃនេះមានកិត្តិយសជួបគាត់ថ្ងៃមុនទៅលេងស្រុកខ្មែរម្ដងអរគុណបាទអរគុណបងជូនពរសួរសុខទុក្ខគ្រួសារគាត់ផងបាទគាត់កំពុងមានរោគមហារីកចឹងជូនពរឲ្យឆាប់ជាបាទអរគុណអញ្ចឹងទី1តើតើនឹងសក្តិងារខ្ញុំសូមសាមញ្ញហើយខ្ញុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរៀនឡើងហៅសាមញ្ញមិនចឹងទេយើងធ្វើឲ្យអ្នកជំនាន់ក្មេងៗគ្នាបាក់ស្បាតអស់ហើយបាទពីព្រោះមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចពូមីងអ៊ំមីគឺសាមញ្ញបំផុតភាសាខ្មែរយើងពីដើមមកគឺអត់មានវាច្រើនទេគឺសាមញ្ញណាស់ហើយអាការសាមញ្ញភាពធ្វើឲ្យជនយុវជនជំនាន់ក្រោយឲ្យគាត់មានជីវិតរស់នៅស្រួលគេឯង La question porte sur l'éducation des enfants, particulièrement pour les enfants cambodgiens qui ne sont pas dans leur pays. Et si on peut faire quelque chose pour eux, la réponse de Koot Ming Lee est de dire de garder la simplicité. Nous, quand on a grandi au Cambodge, on était pauvres et on était simple. Et aujourd'hui, il faut essayer de rester simple. Par exemple, Koot Ming Lee, il a un titre très élevé qui est Nek Orknia, mais il dit on a des titres et il faut respecter les titres d'excellence, de vénérable et tout ça. Mais il faut pouvoir parler simplement avec les gens, et de se faire appeler Meng Li, de pouvoir parler simplement avec ses enfants et de pas compliquer la relation avec les enfants, de rester simple avec eux pour qu'ils puissent apprendre la simplicité. ហើយចំពោះតកតូនក្នុង workshop ដែលថាលោកគ្រូសំណពោនោះថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទមានអារម្មណ៍ថាពេលវេលាគឺរវល់មែនតើប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្លៀតពេលថ្ងៃនេះនិយាយពីអប់រំនិយាយពីការរស់នៅនិយាយពីសុខភាពនិយាយពីជំងឺបាទនិយាយរួមទៅគឺថាខ្ញុំនិយាយបានត្រឹមដំណង 1% នៃសុខភាពទេចំណេះដឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា 100% ខ្ញុំមានហូរហៀច្រើនតែវាអត់មានពេលហើយគួរអាណិតខ្លាំងណាស់ជាពលរដ្ឋយើងរងថ្ងៃនេះគាត់ដូចជាលក្ខណៈមួយថាសុំមកវល់ហ្មងទៅថាជួយព្យាបាលគាត់តាមអនឡាញក៏បានដែរប៉ុន្តែជំងឺផ្លូវចិត្តជំងឺទូទៅវាគ្រោះថ្នាក់មែនតើបើយើងឲ្យថ្នាំខុសអញ្ចឹងហងៃនេះខ្ញុំគាត់ដាក់ជំងឺខ្ញុំរាប់ម៉ឺននាក់ដោយសាររងចាំហើយមក5ខែទៅ6ខែបានណាត់បានដូច្នេះខ្ញុំសោកស្ដាយមែនតើសង្ឃឹមថាមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងថ្ងៃក្រោយសិក្សាពេទ្យពពោះខាងផ្លូវចិត្តក្តីខាងអីក៏ដោយគឺខ្វះខ្លាំងមែនតើខ្វះមិនមែនតែប្រទេសខ្មែរអត់មានពេទ្យទេអត់មានពេទ្យមួយចំនួនយើងថាប្រើពាក្យហ្នឹងអត់មានបេះដូងអត់មានមេត្តាធម៌អត់មានចិត្តអត់មានគេហៅមនុស្សសារធាតុមនុស្សបាទដែល humanity ពាក្យចេញពីហ្នឹងមកយើងអត់មានហើយមិនមែនថាពេទ្យយើងអាក្រក់ទេគឺមនុស្សមួយចំនួនគឺអាក្រក់ជួយជាតិ Et Mimi ajoute que lui, il y a beaucoup de personnes qui lui demandent de l'aide. Il essaie de dédier autant de temps qu'il peut sur son temps pour aider les autres, mais il a même plus le temps pour voir les gens. Donc il y a des gens qui disent mais même si vous pouvez parler un petit peu pour une consultation par téléphone, c'est déjà bien. Il dit il faut faire tout ce qu'on peut pour les gens. Il faut aider les gens ont besoin d'aide. Et ce qui est difficile, c'est qu'en fait aujourd'hui au Cambodge, par exemple, c'est dur de trouver des modèles ou des médecins parce que les gens parfois sont tellement pris par l'avidité, par la convoitise que c'est difficile. Et donc il faut essayer de ne pas avoir un cœur trop mauvais et essayer d'avoir un cœur bon et bienveillant pour ceux qui ont besoin de notre aide. ហើយមួយទៀតបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងមានពេទ្យច្រើនប៉ុន្តែពេទ្យដែលបានចំណាយពេលវិនិច្ឆ័យអ្នកជំងឺហ្នឹងគឺថាខ្ញុំអាចនិយាយថាខុសទៅតែ 70% ដូច្នេះអ្នកជំងឺអត់បានព្យាបាលទេគឺបានកំពុងតែសម្លាប់ដូច្នេះហើយយើងម្ដងទៀតថាមិនមែនពេទ្យអាក្រក់ទេប៉ុន្តែពេទ្យលោភលន់ទៅលើលុយនិងចំនួនបរិមាណអ្នកជំងឺដូច្នេះហើយការវិនិច្ឆ័យអ្នកជំងឺគឺឃើញថាខុសច្រើនដូច្នេះហើយអ្នកជំងឺគឺស្លាប់ដោយសារដៃពេទ្យមួយចំនួនហើយដោយសារថ្នាំភាគច្រើនគឺថ្នាំហូររលេថ្នាំខុស
ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែចាត់ធានាការដើម្បីកាត់បន្ថយប្រើប្រាស់ថ្នាំដែលអត់មានអង្គតំណងធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងស្ទើរតែទាំងអស់សូមថ្នាំ 60-70% នៅ antibiotic Antibiotique, c'est vrai. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un problème au Cambodge actuellement, c'est un problème chez les médecins de pas être intègre. Il y a un manque d'intégrité dans le corps des médecins du Cambodge où les gens ne peuvent pas avoir accès à des médecins. Il y a 70% selon lui qui font pas assez bien leur travail, qui font des mauvaises prescriptions et qui donnent accès à des mauvais médicaments qui ne font qu'ajouter des problèmes de santé à des personnes qui vont déjà mal. ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលបានរៀនពេទ្យហើយរៀនជ្រៅជ្រះហើយអាសាទៅលេងអាសាទៅបណ្ដុះពេទ្យជំនាន់ក្រោយហើយអាសាទៅ volunteer ទឹកចិត្តហើយអាសាយកថ្នាំទៅណាដើម្បីជួយព្រោះថ្នាំថ្លៃណាស់ហើយប្រជាជនយើងគឺស្ទើរតែវេទនាណាស់អត់មានថ្នាំប្រើទេព្រោះថ្នាំពីច្រើនប្រើគឺគាត់អត់ហ៊ានទៅពេទ្យគាត់ខ្លាច ដូចខ្ញុំថាពេទ្យល្អប៉ុន្តែមួយចំនួនខ្លះគឺអាក្រក់ពាក្យណាស់គាត់តែឃើញមុខពេទ្យគ្នាចង់រៀបអាយុរណូមហើយគឺអាក្រក់ជួសជាតិពាក្យសម្ដីអញ្ចឹងបានខ្ញុំប្រាប់ថាកូនខ្មែរយើងរៀនស្រឡាញ់គ្នាឡើងបើមិនទេគឺថានៅតែយើងរត់ទៅក្រៅយកលុយទាំងលៀនទាំងលៀនឲ្យគេថាខ្មែរយើងល្ងើភ្លើលើល្ងងចោលមកជាតិមិនកើតមានកំណត់ចេះជួយគ្នាឯង Je suis d'accord avec tout. Il a raison. Non, c'est pas. Il y a un effort à faire au Cambodge et surtout si vous avez été bien formé, si vous êtes devant nous, je pense pour la plupart des gens éduqués, il faut s'engager pour le Cambodge, il faut donner ce qu'on peut de sa formation, surtout si on est bien formé, pour aider à avoir un pays qui soit plus intègre, qui lutte contre la corruption et qui ait plus de solidarité pour les personnes qui ont besoin. Le père Vincent de Sénéchal a des cadeaux à remettre dans la tradition cambodgienne. Voilà, merci à tous d'être venus. Nous pouvons applaudir encore nos orateurs. En ce soir, au nom de la Société des Missions étrangères de Paris, je suis heureux de remettre au vénérable Sam Sotir ainsi qu'à Lokoknya Uitmenli une médaille des missions étrangères de Paris. Cette médaille représente des personnes qui sont sur un pont. He is very happy to give you a medal with people who are on a bridge from the experiments from our society. Et c'est un symbole qui représente ce que depuis 365 ans, et le père Will, this medal is trying to represent what we're trying to do is to build a bridge between two people. We try to cross the bridge, not only build a bridge, but we cross the bridge back and forth. Entrer en relation avec ces peuples et partager ce qu'il y a de meilleur dans l'humanité pour nous, selon les enseignements du Christ. Et on le voit ce soir en rencontrant Oknya Uitmenli et le vénérable Sam Sotir, les traditions. We try to share the best of what we received, the teachings of Jesus Christ and the traditions of Cambodia. I'm very happy in the name of the society to give those medals to our two great hosts. Missions étrangères qui est Samakum Sasnatut Barang Tikrong Paris. Nang Yom Kloap Fedamna d'ambait tube Monu Group Tiet Group Sach Tipisen Trip Asie d'ambait Tchakrumlek Avay del La Prosa Kunung Monu Hyung
សម្រាប់ជំនឿនឹងពេលយើងជួបនៅស្រុកខ្មែរយើងទទួលច្រើនពីពុទ្ធសាសនាដែរខ្ញុំសូមអរគុណព្រះតេជគុណ J'ajoute un livre. This is a book with the history of our society in English. There is also a book for the embassy. Il y a aussi un livre pour l'ambassade. Monsieur l'ambassadeur. Alors je vous la remets, madame, au nom de notre société pour l'ambassade du Cambodge. On va aller là, c'est plus... Ok. Il voudrait me donner cadeau, mais c'est plus joli si on prend la photo juste ici, c'est pas vrai. Venez ici. Montez, pour la photo. Petit con, donnez-moi main. Ici, c'est plus joli. Hein. Pour juste prendre la photo avec ça, voilà. Ici, si vous mettez au centre, c'est joli. Voilà, négro. Petit mot. Très bien. Parfait. Xong rồi xong cadeau. Ah ouais, les gens cadeau. Ah ouais. Ok. Merci. Vous, qu'est-ce que c'est? Comment on dit? Vous êtes directrice de l'ambassade. Vous êtes comment on dit min koromagi ay no arichito koromagi ay andang bubong sare. Il y a pour poursuivre la rencontre, vous pouvez rencontrer le vénérable au Loboknia, mais il y a aussi préparé un verre de l'amitié avec quelques nourritures pour partager ce soir. Vous pourrez suivre le mouvement et pour trouver là où il y aura le dîner. Merci. សូមប្រកែងដល់ឯកគុណបាទ Đúng này. អរគុណច្រើន Cái j'ai tout mal này. សាធុហ្នឹងហើយល្អដែរបានសូមតាមទៅចេះខ្មែរ Ok. Ça va, chef Mathieu, tu vas bien? Oui, ça va, c'est bien, merci d'être venu. Tu as raison, moi j'aime pas important, moi je ne me rappelle pas l'autre ville. Il y a l'apéro pour un truc du cas. C'est la fin. Attends, c'est la fin, il vaut mieux se barrer. Ouais, t'inquiète pas. Ça passe à leur télévision, il y a 40 000 vues, mais ils peuvent le baisser, mais ils font le baisse à la vidéo. Ouais, je crois, c'est sympa. Et puis à Monaco, c'est super. Tu viens à Monaco pour la semaine des votes la semaine prochaine ou pas? Non, malheureusement, j'ai fait, en fait, pour la transmission de Columbus. Ma gente è verso la សម្រាប់ស្អែកទៅវិញ មិនចឹង Che l'ha preso អ il ត់មានទៅវត្តពោធិវង្សទេ ចាំខែ4មក ញាតិញោមចាំនោះទៅវិញហើយ តាំងដើមខែហ្នឹងហើយប៉ុន្តែមិនដឹងថាបានវីសាអត់ទេអត់បានសុខទេ សង្ឃឹមថាបានមកចូលឆ្នាំត្រូវមកបង Full time. Full time. Ouais, oui. Ah oui, C'est un représentant. Ça part mais voilà, je vais descendre. Descendre, oui. Comme les monégasques, descendre. Bien sûr. Ah, bravo. Ouais, t'inquiète, ils sont habitués, il faut que je trouve quelqu'un. Et voilà. Donc, je dis pas de mal à personne. Toi, t'as écouté ton émission, Ouais, c'est super, c'est bien. C'est tellement de la bonne qualité, c'est ça qui est agréable, c'est vraiment du bon matos, en qualité sonore, c'est rien qu'à écouter, c'est agréable. Tu peux écouter juste parce que t'as une belle plate sonore, tu vois. Oui, ça c'est vrai. Et voilà,
On a pris une photo dans les studios, non? Il y a une photo dans les studios ou pas? Non, parce qu'on avait fait... Ah ouais, la radio, c'est bon ça, mais je me disais, exactement. Exactement. Ah, c'est trop triste qu'on n'a pas... Ouais. J'aurais bien acheté. Parce que je suis passé l'autre jour dans un autre truc. Bah, c'est news. C'est news, c'est vachement pro aussi. Et justement, ils connaissaient pas. J'aurais dit, ils connaissent pas l'émission Cato sur RMC. Je ne connais pas. J'ai collaboré ça pour lui. Mais c'est ça. J'ai dit, comment ça? J'ai dit, je sais pas si tu lui donné ton mail ou pas, mais j'ai dit, c'est quand même intéressant que tu en parles. Parce que nous avons mis en forme ça. Alors là, c'est la mort, là. Moi, je vais manger. Attends, je sais pas, on prend un verre et tu parles. Lionel, on lance l'apéro. Bientôt, mon pauvre. Notarian. Je tac Mike à Kungville. Kungville là, ça fait ça anglais, will conquer. Voilà. Pasteur. Simplement, tu mets le gay. Tu le gay. Nhắc miên bồn. Ok, miên bồn. Logay piniang. Ngoài không liên minh tên. Lấy nhưng mà hốt miệng. Hốt mai. Tôi nhắm ba. Faites-moi mon rond pour ici, les avec oui, bien sûr. On prend la photo là-bas comme ça, on fait le mouvement, les gens ils vont venir manger en même temps. Voilà. Personne ne vient.